Halo guys, selamat siang semuanya. Mari kita live ya, live siang-siang anjrat. Ayo guys, yang baru mampir jangan lupa absen kalian dari mana aja ya. Aku baru aja nih mulai live-nya nih. Kalau ada Sultan kan Dika. Tuh ada ini ya. Apa? Apa? Bote. Enggak orang itu. Udah satu. Oh yang di anu nomor itu, nomor 4 itu. Kan deket kawas di atas. Oh alah. Enggak ada stepnya anjir. Kak, Open thank you bintangnya, makasih banyak. Alain dari Aceh, dari Palu, Jatim, Lombok Timur, Ciamis, Makassar, Surabaya, Bira, halo Kak Muti, Alain dari Pagar Alam. Weh, gila. Pagar Alam mantap. Kebun teh. Anjay. Ya, ay. Kare. Ada sniper nih. Ada sniper. Hmm. Kak bawa J dulu. Capek-capek naik ke atas mau ke tidur. Aku beli peluru dulu ah. Oke, ada mobil kah kita? Dia pakai bagi nih orang ini. Dia ninggalin dia. Kalian dari Juwangi. Kalian dari Mama Saham. Mama Saham tuh apa kaknya? Kak Mega tinggi bintangnya, halo Ngaci, halo juga Kak. Halo Vito, halo Fantrung. Halo Bang Ayam. Loh. Dia kenapa? Kalian dari Sumba. Kenapa? Oh. Lah, ada orang kah itu? Ya makanya jangan main sendiri, bangke. Terus ditinggal sih kita. Nih, sekolah apa? Ah ya oke. Ada mobil Kamet. Sabar aku ambil bagi tadi ada bagi. Tuh ada mobil tuh di atas tuh. Habis ngidupin dia. Ke kiri. Assalamualaikum, waalaikumsalam Kak Iskandar, Sarawak Adir, yang dari Sarawak. Halo Cici, halo Kak Pija. Kayaknya dia di kill dari situ deh. Kayaknya ya, ini ada bagi nih. Coba aku ambil. Lah dia langsung oco. Ya udah. Oh iya. Oke. Streamer itu. Siapa yang mana? Jubi. Iya. Kamu ketemu Met sama Jubi, Met? Oh, itu mah dikit. Ayo, ada mobil kah? Kita hidupin dulu nih. Ya, langsung out. Bang. Ya Allah. Kenapa sih? Mau sih cuma nama random betulan. Iya ya. Iya, aku paling sabar terus setiap hari. Kayak susah banget kita tuh kalau ketemu sama random yang betul gitu ya. Nggak bisa sehari aja gitu, guys. Itu sudah. Ayo guys, ditato dulu jempolnya. Buat kalian baru masuk ya, mantap betul. Jempolnya dibagi-bagi dulu guys. Kak Taufik, thank you bintangnya. Hai Kak, hai juga Kak. Nah. Kita cari lagi mobil. Kamu ikut? Iya, kan bisa joget. Itu bagi Kak di WC atau bukan ya? Oh, bukan ya. Mat nge-frame. Oh, iya enggak. Woi, kita setel sini nih. Kamu jemput Kajika nih. Ada batu ke kiri. Kenok. Mana sih? Kiri. Jangan terlalu ini. Aduh. Mat, ada mobil Mat. Aku mundur Mat. Kajika hati-hati ya. Oke. Satu dia ngeflank. Iya, ada suara mobilnya ini. Itu di kiri, Cok. Ini depan. Tetap deh dia kayaknya. Aduh. Ke WC aja sih, Mat, kalau mau. Wah, hit dia.
Harus Malah fokus. malah otam keluar. Wih, kurang. Kok jauh? Ya, masih ada di mobil. Astaga. Met, kenokin dulu sih. Ya, ya Kak Jika hidupin aja kita. Kak Jika Ara hidupin. Iya, iya, iya. Kamu pakai M16 Jalan, anjir. jalan, jalan. Iya. Sabar kita bisa nggak ya hidup? Ya, dia nggak mau finish lagi anak. Dajjal. Ya, buat Aku aja tahu pakai nih, sampai aku 50 kat lah. sini nih. Oh di Sultan deh. Iya. Sultan dia. Ya. Nah, aku udah mati tuh, pencet Kak. Don't give up. Your teammates can still recall you. Kurang ajar. Ih, bisa. Kak Jika sembunyi sih. Kita nggak bisa ke WC, Matt. Nggak bisa ya? Nggak bisa. Benan juga udah nge-push tuh. Looting aja dulu. Ya, aku looting dulu. Nyari anjir. Wow, udah habis lagi sini lootingannya. Jadi looting kan? Oh iya jadi looting cok. Jadi looting, anjir. Yang tadi tuh. Mau gimana? Ayo jalan aja kah? Aja. Ngepram banget nih. Balas dendam kah? Yakin Udah lo nge-push pakai dia, udah nge-push dia ini. pakai Uzi. Push dia cok, udah nge-push dia sini cok. Di mana tuh? Depan aku nih, nge-frame. Oh iya tuh temennya datang sini tuh. Oh dia kesini bos, Wait. Oh, sih dari bukit, Matt. Iya depan aku. Naik apa mereka jalan? Mobil. Mana? Oh ada ke dalam shelter. Oh, biar Matt. Aku nak cari kereta nih. Oh ya, Kak mundur aja belakang jauh ya. Jangan ke jalan, Kak. Dari kiri aja ya. Iya, iya. Ada motor pula. Itu dia tuh. Mau arah sini ya? Iya. Diam aja sih, Matt. Jangan nge-step. Iya mati kita cok. Ada kan? Iya, awas Kak Jika ke kiri aja. Ya, Kak Jika ngendok aja situ. Ih, dia di atas pula, Matt. Belakang. Di batu. Oh nggak ada mobil kan? Nggak ada. Wah langsung nembak anjir aku ngoprong cok. Ya, dari Oh, shelter. dah. Ini, aku nampak dia tadi. Jin tahun di pohon dia, Matt. Aduh, tusun di awal nih kita, guys. Aduh kayaknya nggak bisa dipep ya? Tolong tuh. Gak apa-apa, nggak bisa. Tak boleh, aku kat belakang nih. Di belakang Tak, ada orang. flank tadi. Ya, dia kenok nih. Oh, udah kena kah? Iya, kenok. Matt, dia nge-push, Matt. Iya. Apa? Tembak, Kak. Di pohon masih anjir ternyata. Di kanannya, Matt. Dipep aja kak, bisa nggak? Kenok dua sini, weh. Kena Oh, dua masih, tuh. Kak. Sabar. Di pohon, Matt ya tandaku. Ah! Hit lagi anjir. Aduh, nggak apa-apa. Emang udah ini banget. Nggak ada mobil juga Tadi match pertama. Iya, Tadi Raka nggak mau suruh kabur, nggak bisa kita kabur sayang. nggak bisa. Ya udahlah, nggak apa-apa lah. Ayo guys, ditata dulu jempolnya buat kalian yang baru mampir ya. Aduh, malah gagal kita chicken hari ini. Main di Sunhawk, nggak bisa Kak, lama matchmakingnya. Ayo. Banyak banget Beli iklan. baju, Kak. Apa? Beli baju gratis. Apa baju? Iya, ini mah beli 150 UC. Begitu. Iya. Halo Kak Saragi, Karisa Ardila, hai.
Nah, Adi sultan semua, Cok. iya. Enak nih. Dendam lah ya. Kan Ayo, turun mana kita? Wah, sini aja ya. Kak Jika. Di P. Tanda met. Kau aja kali met yang bawa. oh iya, kenapa kan? Jamete bawa. Ah, lempar Kak, lempar ke. Nah, ya, udah. Ci, kenapa Kak Dania? Halo, Bang Firman gak ikut main. Enggak Kak, jadi PC ku belum sembuh dia, masih rusak. Jadi nggak bisa ikut. Kenapa Kak Irfan? Assalamualaikum. Waalaikumsalam Kak Arif. Wah. Gatal-gatal. Ini belum kututup anjir. Neneknya lah. Aduh. Nggak Ci, cuma nyapa aja. Oke Kak Dania. Bang Firman Syah, thank you bintangnya, makasih banyak. Semoga rezekinya lancar terus. Amin. Telat anjay. Telat. Tapi nggak ada yang ngikut nih. Dia tandai baik banget itu, Cok, lihat tuh. Pokoknya ya arah sana lah. Apa tuh yang nandain kuning kok ada 3? Loh, tapi pas aku buka map nggak ada loh. Iya. Iya sama nih. Lah, itu kuning mah aku, tapi nggak ada nih, aku hapus nih. Ngebok gitu. Ayun aja, Met. Wah, ayo lihat aja. Kalau nyari mobil. Ya. Kita lagi kat bawah nih. Nggak ada Ayun mobil lah. nih. Shelter sih nyampe tuh kamu. Hello, Karapun. Shelter deket tuh. Kalau ada yang mau ke shelter nggak apa-apa. Dibagi lootingnya. Suaranya Kak, kenapa suaranya guys? Ada apa dengan suaranya? Semoga nggak ada orang anjir. Gila. Dapat mobil, Matt. Belum, ini enggak. Aduh, Dan baru- kaki tuh. Ya, hampir aja kenok nih. Looting dulu, guys. Ini susah nih kalau tuh di awal nih. Kemarin kita keras sih. Oh, kemarin kita chicken. Karena kita nggak random, Iya. Cok. Nah, langsung dikasih M4, boy. M4 tuh kita taruh situ, Bos. Yoi. Wih, anjir. Kak Jikong gimana? Loh, bukannya di shelter ya, Kak Jika? Iya, bagi-bagi. Pagi lah. Oh, anjir, aku looting ada tanda kuningnya, Cok, di rumah ini. Di aku nggak ada. Gak, aku ada ngebug lah. Ngebuk. Anjir. Ush, lagnya. Hello Pun from Nepal. Thank you for watching me. Kayaknya kita chicken nih kali ini, guys. Chicken lah, harus lah. Harus ini chicken nih, nggak boleh nggak chicken. Oh, Minimal jangan tusun lah ya nggak. Tadi tusun itu, guys. Wah, itu ngeliat musuh.
Sultan bangke kita mau kabur mati anjir, kemana ya, bingung juga. Iya, nggak ada mobil coy. Kalau ada mobil mah. Kalau di jalanan pasti kejar-kejar mobil. Sayangnya kamu tadi pakai M16 aja tuh. Enggak, aku ngepiknya dari kiri, coba dari kanan tuh. Iya. Kalau pakai uji nggak mungkin anjir jarak jauh. Yuk, jalan yuk. Nggak bagus. Nggak bagus aku. Mantul. Ayo guys, di tap dulu jempolnya. Kita udah mau 1000 jempol nih. Mantap. Malam Kaci, malam juga Kalman. Malam. Cici Merkuri. Kau bilang Merkuri terus kayak setiap mampir kau seteng juga Bang Fajar ini. Aduh, gua pencet, oi. Siapa yang dapat sniper? Sayu, sayu. Anjing tuh kan. Hmm. Oh, ini ada mobil di depan nih. Nggak, Ya, nggak lihat aku anjir itu. Ini tumben loh, banyak banget kendaraan. Dari ujung ke ujung. nanti aja nggak ada. Sampai shelter tuh kendaraan semua. Kabar minum dulu. Ya nomor 4 mana sih? Udah dilitin cowok. Bote, bote. Siapa yang buat? Ya kentung anjir. Setidaknya dia ngikut lah ya. Ini, cepat, pokok. Enak aja kau mau maling kau. Ya, Woi. oh, Bang Iwan mana? Tidur Bang Iwan. turun dia. Oh iya. Kak Jerni thank you bintangnya. Kak Zaman thank you bintangnya. Ada kau. Sini, sini, di sini. Hmm. Ayo jalan. Nih, ada nih, sniper. Ini bos. Oh ya sebentar. Woi belanja di M4. Kali-kalinya Ada. Ada. nggak ada ya? Iya. Mana? Woi tumpah-tumpah nih puru. Aku ada 400 kan? Peluru. Ya mau tak? Sabar. Aduh beli M4, ada M4 di luar. Yo. Ya. Pekok. Astaga. Astaga. Tuh M4 tuh. Mana peluru? Katamu mau ngasih Itu tuh peluru. banyak tuh tandanya sama lagi nih. Ini. Kok bingung, Bos? Enggak. Lah kata kau di tanda. Pas kulihat nggak ada. Ayo, gerak yuk. Ayo. Mm, mm, Dalam level 2. mm, 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 mm. Nice. Yuk. Ada bot, Bos. Harus Cici dah rapis. ada stop besar dah. Lemah ada. Ada bot. Oke. Kenapa? Nah. Spot 6. Ni. Spot 6. Nah, yuk. Skor 6. Oke. Wait. Ah, thank you. Lagi benerin stream net. Jom. Oke. Dah. Hai. Ya Allah. Memang kayak gitu. Ini loh, nggak bisa maju. Dah. Enggak, ini kena ini. Bukan ininya. Ay, kemana kita? Pesanku cuma satu kak, chicken kan. Oke siap. Halo kak Permana, thank you udah mampir. Anjay. Anjay.
Off-farm sih. Boleh. Jalur sih, jalur. Boleh je. Ah, nggak ngeframe. Iya di arah bawah tuh biasanya tuh. Mutasi. Oh, nangan ngeframe kan. Boleh aja. Ada orang. Mana? Orang. Ih, kali kalian enak. Anjir orang ini ikut looting aja lu. Yuk. Isi bensin atau ganti mobil? Isi Ada bensin bensin. isi bensin aja dulu. Oke. Nah, jalanan Mau aja. diisi nih. Ganti mobil aja deh. Isi aja deh. Nggak usah nyemet. Aku udah isi tuh. Yo, Mantap, siap kak. Kak Ulil, thank you bintangnya. Halo Kade, thank you udah mampir. Wah sumpah sih musuhnya nggak ada daerah sini loh. Apa mereka ke arah kemana? depan ya? Giorgo? kayaknya ngeframe. Kocinki? Ngeframe tuh kalian. Di rumah. Iya ini rumah kayaknya. bawah ada orang. Tuh kan benar. Rumah sana. Tuh. Kayaknya. Dasar anak kambing. Di bawah ada Tuh. loh, Matt. Ada lagi kiri. Tuh di WC ya. Kualitas. Kasian anjir. Frame. Kak Giri thank you bintangnya. Sabar reload. Ngeframe gak kalian? Enggak. Ah ya ngeframe nih. Motor. Ada motor. Wah, ada orang. Muter aja Iya dulu. beneran di lantai 1. Oh iya itu nah. Ketemu ya Allah. Masa aku nggak bisa apa? Nggak bisa diputar tadi. Ya Astaga, Allah. kebakar dia. Wait. Ya Kak juga ke finish dong. Nggak apa-apa bisa hidup. Iya. Ajar si Matt. Bom. Ya. Temen kita udah koridor. Udah nih. Matt, sabar Matt. Agak. Apa pengawal sekarat banget itu? Biarin bos. Semoknya bos. Gak punya. Oh, lama. Nah sini bos. Kesini. Ya. Random. Sabar bos, jangan kenok. Gas yuk, kanan yuk. Ah, Nah, kiri. Jadi kiri. Aku duluan kah? ayo. Ih, Atau Dragon Wall tuh. ngaret banget. Bentang temen. Nggak ada nggak ngebom. Maju kah? Aku duluan kah? Ah, dia pasti ngehil, udah ngehil. Lagi medkit bos. Ini nih. Mundur deh cok. Step ah. Ayo maju bos. Ah, nggak di ini. Puterin aja. Step. Pan. Wah, anjir Kak. Ah. Aduh, ada mobil. Jin. Wah, Matt. What? Darahku sekarat cuy, temennya datang lagi. Ih, sumpah cuy, cepet banget anjing. Anjir. Kamu nggak ngahil kah? Kalau kan aku habis sekarat. Habis sekarat. Kurang ajar. Anjir, rapok banget. Ganti baju cuy. Aduh guys, ini kayaknya hari ketusunan kita guys. Astaga. Ayo guys, ditata dulu jempolnya. Ini bau banget.
Asem. Jadi bajunya bau banget bajunya anjir. Pakai parang cok, kemarin gua pakai parang chicken cok. Iya. Kayak baju ini Ayla dulu, jangan parau. Sama tusun nanti. Anjir temennya dateng bangke. Tusun guys. Sorry ya. Mau share random dulu kah? Mm-mm. Anjir kalau knockshot langsung dipus cok. Itu baru datang itu. Apa itu tusun? Itulah. Tusun hal biasa, iya. Mati galau. Yuk. Kamu stopnya sih, Matt. Hati-hati. Iya tadi mau pakai nggak bisa kepucat tadi. Ada Sultan lagi. Mana nggak ada? Itu para apa ini? Raven. Oh iya. Itu sembunyi dia. Yuk, semangat yuk. Turun mana kita? Ke mana? Biar go kah? Ayo biar gua. Ke tempat biasa, bebas lah. Kata judul jangan maut. Nah, itulah sesuai judul kayaknya ya. Jadi malah jadi maut anjir. Film mana Ci? Kenapa jarang bareng hajar musuhnya? Ada, tapi kan PC-nya nggak ada. Lagi sakit dia. Ini cuma satu. Ini aja aku live-nya dari kamar Jamet. Oh iya, kita atur sensi dulu. Ini sensinya Rakun nih. Nah, pantes agak berat aku nariknya. Semangat, oke siap, semangat guys. Halo Kak Vita. Kak Jati thank you bintangnya. Yuk, Kirgo nih. Ada orang nggak tapi? Kosong ya kalau dari sini ya. Nggak tahu tapi kalau ada yang Tahu telat. pagi. Iya betul. Kalau ada yang telat. Ambo mak. Tuki koi. Kabar. Aku sinilah. Kamu juga? Kontrol. Aku tengah. Anjay, dikasih emper lagi. Oh. Baru turun. Dia aku di sini dekat anjir. Apa? Putingannya. Burik ya? Ini ada lagi nih emper. Gue kasih kajika ya. Nih. Kalau belum ada empor ya. Ya, impornya sama aku lagi keambil. Ini ambil aja nih. Sabar dulu, looting dulu kita. Kalian dari Malaysia. Kumbang, Rakun ya? sakit ya? Enggak ada. Ambil kumbang, ada Siapa kumbang yang sakit? tuh. Allah. Dapat kumbang ya, Kak Jika ya? Kamu sih lumayan tuh. Oh, dapat flare gun, Cok. Enak bos. Sekarang. Ya besok ya nggak apa-apa. Bangke. Sekarang nggak bos. Ya, wait. Masuk zona dulu dong. Nah.
Ih, ada lagi. Apaan? Flare gun. Ini tadi Sir Chicken, Cuk. Iya nih. Udah bot nih. Tapi ngeri-ngeri sedap loh ini. Apa-apa, jauh kok. Udah jalur. Nih emper lagi nih woi, 2 nih. Anda Nih. bot ya di gudang. Oke. Ah, dapat. Ada 2. Tapi pelurunya nggak ada, beli sendiri. Beli. Nggak ada ya tempat beli sini ya? Nggak ada. Di apartemen. Ini botan nih. Sabar, sabar, sabar. Bangke, bot. Mana anjir, bawa ke sini, Matt. Jauh banget. Sabar, sabar. Ini Ya, nih. gua ambil lah empor. Oh ya itu. Tuh. Headshot. Sensiku mah enak. Dari Jogja. Kalau tuh dapat senjata bagus biasanya tuh Sunci. Jadi doain dong, anjrot. Bangke. Hmm. Mana impor, Cok? Lihat tanda lah. Mal saya lihat tanda. Kak Kang, dim ya Kak Kang. Nih, AWM nih, bismillah. Ya, beroja. Mana satunya, woi? Itu satu itu. Oh ya. Itu ada loh, Kak Jika udah dapet tempor kah? Nah, AWM. Weh, siapa punya kali-kali? Ya Nggak ada. Allah. Belum. Ini helm Mana? 1, helm 3, PS 3. Tempor di atas ini, Kak, konte. Mama. Nih. Mama. Aku mau capek. Ini aja lah. Jatuh satu. Aduh. Ku bawa ini, Kak Jika. Ini mobil nih. Nih, di bawah nih, Kak Jika. Oh, belum ya? Geret. Ayo, jalan. Ngeframe loh. Gak ada kali-kali ya, boy. Nggak ada. Ayo, Kak Jikong. Belakang. Mana? Ada Kak Jika. Oh, ya itu. Ntar ya, Kak Jika. Sebut nama aku, halo, Kak. Woi, ada 2, woi. Loh, yang ini udah belum sih? Udah. Windows map. Nah, red dotnya hilang bangke. Ini mau kah? Iya, mau. Ini nih. Tukar nih. Ada bot tuh di Kak Jika tuh. Ayo. Sabar, Kak. Wait. Tuh. Nah nih. Kau yang nabraknya sih? Apa? Iya, aku yang nabrak ya. Baru kan notifnya tuh gimana nih? Oh jelas. Ngebug sih ini. Main sama siapa aja? Kazika, Jamet sama aku. Bang Yon masih tidur ya, karena kan dia tadi baru off jam 6:30 tuh kayaknya. Mau. Gila, kuat Bang Iwan begadang. Aduh. Nanti Bang Yon kalau nikah begadang kuat lagi. Iya nih. Nanti main PUBG sekalian ini ya. Ya temennya. Oh sih biasa kalau udah nikah tuh nggak kuat lagi dia. Kenapa? Ngantuk. Bawaannya tuh ngantuk kan. Karena bahagia, udah bahagia tuh loh. Endorfinnya keluar. Nggak boleh ngambek kan toh, siapa yang ngambek dah. Di sini. Ini nggak ada orang sih kayaknya, nggak ngefriend. Open. Aku nggak ada kali-kali ya jengkelnya itu. Woi, ada pagi woi.
mobil di Pochinki. Oh, ini depan. Marco. Sabar. Nggak beli ya kita ya Pochinki ya. Ada orang sendiri. Ada orang, woi, 2 orang, Matt. Gila kau. Sama sinetron aja, Cok. Iya. Mana itu Rupus bukan sih? Nah, di rumah itu ada orang tuh. Aku nggak ada kali-kali, nggak bisa. Oh iya. Hmm, Nggak bisa lihat. gimana ya? Lu red zone. Aduh, red zone, Matt. Aku nggak mau tusun anjir. Red zone. Iya, daripada mati kita. Sabar. Tegam. Red zone. Kalian dari Pontianak. Frame, Dah, ya. ada kali-kali. Iya, makanya ke tempat beli aja kita. Air Kalau ada tempat beli enak kan. Frame. Frame. Mana, Bang? Fokus. Apa itu orang kan ada motor? Frame bacok. Ada mobil Ada tuh. orang kiri. Itu. Matt, jangan di sini, Matt. Sopir dulu, Matt. Aku. Loh, oke dapat satu. Kamu dapat 2. Satunya kau dapat. Mana? Loh, aku nge-finish 2 tapi dapat 1. Atau diambil? Enggak. Nggak lihat notif aku tadi. Ada ini loh ya, yang nembak dari sini loh. Ada asbas sekali Mas, jangan bilang. Itu ada bot. Apa? Ada orang di atas. Tuh, kok sensiku beda ya, sabar. Mantul lagi. Woi, kena. Maju. Rata? Rata kah? Lo? Nggak tahu. Aku dapat 2 tuh, 2. Iya, 2 deh. Wah, gila. Gila lu, ngepron lu ye. Wah, enak kan kali 8 kali 6 kali. Ada anak. Mana lagi nih? Kalapannya mana? Oh, udah dapat. Kalau ada di situ, Cok. Seuzon. Iya. Ini 2, yang di jalan 2. Ada orang kah? Kenok. Ada. Enggak. Bote. Bote. Aku susah nak cakap ni. Hah? Ada bangun dah ni. Oh, apa dia? Nangis ke? Tak ada lah. Ada ni. Ah, ya. Tak apa. Kereta. Mana? Ada airdrop. Eh? Apa? Lo dia nggak flare kah? Ada orang tadi, Cok. Tak ada. Airdrop. Mana, Matt? Dia drop. Ni. Ada yang jauh, Bos. Syaratnya. Jauh di mana anjir? Nggak kelihatan. Dia- Woi, dia naik, woi. Musuh udah sekarang itu. Udah kulihat. Sini, Bos. Sabar. Udah mau naik, Bos, ini. Matt, kenapain lu turun dah? Oh, start semua cocok. Kan sini, Bos. Udah naik. Tuh. Awas, woi, nyangkut aku. Loncat kanan.
Loncat kah? Ya. Mana sisanya? Kabur kemana, Cok? Kabur. Ya. Di rumah sebelah. Di rumah sebelah. Apa lu ngepus dah? Di sini, di sini. Rumah. Di sini ya. Ngotot lagi dia. Terus aja yuk. Ya. Tapi dia terjun sih ini menurutku. Ke atas, ke atas. Atas lagi dia. Oh, di kamar ya? Ya. Yang mana? Loncat. Yang depan aku kah? Loncat. Ah, kurang ajar. Ya. Wah, kurang ajar aku. Nice Kazika, GG. Kak Andina thank you bintangnya. Hai Kak Ale juga. Kak Awen, Nur Bos. Natasha, Awen. Ya. Ada lagi orang. Dari sini sih ngapik enak nih. Sadar kah dia? Ini nih baju. Wah, mantap. Jangan sampai nyebrang teman. Oke. Oh, hit. Wah, mampu. Nah, kena kau. Mampus kau. Push yuk. Ada lagi kah temannya ini? Nggak tahu ya. Tapi ada yang nembak ya tadi. Ini nih. Wah, di atas ini ada tuh. Kak. Hit. Belum. Belum, oi. Finish lah, Met. Kalau bisa, Met. Sabar, kelihatan. Dekat aku ini masih ada orang je. Dekat kakak. Heeh. Mana lagi Masih temannya ada ini? orang je. Satu orang kan. Sini coba. Bom atas. Ada orang. Di atas tadi kan katanya. Aduh. Tuh, jadi ngeluting ya. Tempat kita tadi biasa. Oh, kanannya nih. Kanannya dikit. Aduh, kejauhan anjir. Wow! Gila. Cuy, aduh di revive cuy, ada temen. Ada temennya. Di mana? Lo yang atas gimana ceritanya sih itu? Kok aku belum dapat? Atau udah dapat ya? Di revive. Di revive. Maafin aku bos, aku mau ngambil mobil. Dua-duanya di revive anjir. Yang satunya Iya itu dua-duanya di revive. kan 3 yang knock mereka. 3 kan knock, 1 di finish, 2 hidupin di mobil. Ya, gak ngepick lu ya. Lo nge-pick aku tuh. Wah, mobil. Enak tuh. Akan jika cover ya bos. Ya, mau ngeplank gak kalian? Mau push. Lihat aku pusing. Jika Ya, Kak Jika ikut ngepush dah. Tembak aja ya semuanya ya. Iya. Wait, reload. Dah, maju dah. cover bos. Nice. Lagi. Dia pakai AMR anjir, pantas mobilku cepet hancur. Aduh. Wah, kurang ajar, Met. Sabar, Met. Ya. Knock. Nggak bisa di finish.
Tapi kita Kok nggak bisa sih? Ada apa sih itu anjir? nggak render. Di hill no, dia no. Sekarang tuh yang batu. Saya nggak kan kak. Tapi kan kak. Aduh. Ya, KJK anak tuh. Terlalu sendiri. Apa bos? Abis pula ini ku anjir. Loh, mereka udah pada ke kiri. Enggak belum gitu. Matt, kalau bisa balik sih, Matt. Iya aku mau balik nih. Ya, anjir. Bisa, Matt. Kurang ajar mereka mah ngabisin peluruku aja. Ayo dah, kita ke ini aja. Ngidupin kaji kah? Bisa nggak? Ya udah nggak bisa. Peluruku sisa 6 biji lagi. Apa AWM? Ya, AWM. Oh, siangan live-nya? Iya kak, siangan nih. Si drop tadi udah diambil belum ya? Udah diambil sekarang. Housemate, AMR. Meletup anjing. Aku yang tegang, iya tegang ini. Ayo guys, ditap-tap dulu jempolnya, kita udah mau 2000 jempol nih, mantap kali. Uy. Defend kah? Di situ? Iya, di ini. Di gereja, yakin kalau mau di gereja? Enggak sih, rumah kita aja, Matt. Di mana rumah Ini, kanan? ya rumah kanan. Jangan di gereja, terlalu ini bahaya. Kita dulu cok. Ke rumah biru ada orang nggak? Oh ada McLaren? Rumah biru. Iya. Oh iya tuh. Ah, peluruku habis. Sampai tanah gak kena. Iya kak, yang nggak tahu itu kayaknya nggak render tadi tuh. Atau kurang ke kanan. Apalah, hari itu lagi noob banget mainnya. Ada kepala coy. Mana tuh? Halo nggak ya? Di sini. Nah tuh ada senjata tuh. Tapi dia nggak berada di kita loh. Ngebuloy kebakaran doi. Ini cok ada apa nih? Kok tembus ya? Nggak tahu. Siapa nggak jelas. Nggak ada orang cok. Ada di rumah biru ada. Sabar aja lah. Ih nggak zona Matt. Sabar. Nggak jelas sih ya. Ini rumah Ruby bukan sih? Bukan ya? Rumah dekat Ruby nih kan? Ini yang Ruby. Ke kiri nih ke gudang. Sabar. Ini orang punya masalah hidup apa dah. Jangan kah? Ayo. Mau cari mobil. Wait, Matt, sabar, Matt. Tunggu, di rumah kuning kan ada tuh. Rumah biru, salah. Ya, nggak boleh dapet kecoa, mampus kau. Ini ada mobil. Aduh. Kenapa bos? Itu dia nge-flare tuh yang di Pochinki tapi dapet kecoa. Oh.
Kita ikutin rotasi yang motor kah? Salah. Friend. Belum. 20 orang zona segini ya. Itulah. Sniperku sisa 6 biji lagi pelurunya. Gol satu pala. Kayak aku pakai Iya, pas kalau kepepet ada aja. kali. Mantap. Ini zona nih. Ada orang sih harusnya. Pelan-pelan, Mat. Wih, enak itu. Biar JM itu. Anjir. Gak meledak-meledak, oi. Masih aja dipakai jalan. Gila banget. Gila kau. Ah, peluruku match seumprit. Sama, aku juga. Mati zona. Mampus. Dia kayaknya habis ngambil drop deh. Tuh, ada orang tuh. Terus baginya belakangnya. Kemana kita, coy? Kalau ke bukit, Tembak masih kita. Itu udah bagi tuh. Main zona nggak ya? Kabar. Kita mainnya kalah mah ya. main logron nih, zona nih sini. Sabar. Nggak bisa bos. Kejepit nanti. Wah, LNS masih kejepit. Ada orang loh di bukit. Ingat yang dari kiri tadi, kecoa. Tuh, lupa ya kau, kecoa tuh. Matt, sabar Matt, ada orang Matt. Sabar, yang belakang kan pada mana semua. Fokus depan bos. Fokus. Ada orang depan. Ada orang Matt. Depan, fokus. Sabar. Terus ambil mobil. Bos semok bos. Bos semok. Kaprin aku bos. Mana sih itu? Di jendela as di atas LNS. Tadi dia nembak ya. Dia ngenokin orang yang di apa? Mobil. Iya, itu ada orang tuh. Ngepron dia Matt, Yang mana? yang di atas. Mana tuh? Enggak dia, kenapa tuh push? Ada. Ah, nggak kelihatan lagi. LNS di mana ya? Di atas kan tadi. Nggak tahu, nggak tahu. Apa di kanan rumah? Tuh. Oh, bukan di atas itu kan. Di atas. Matt, stop Matt. Gila kau. Kaprin aku bos. Atas. Matt, bom Matt, LNS itu. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Ini. Ini mas, kita bos. Pohon ya. Hah? Pohon. Oh, jauhnya anjir. Aduh, gatel. Nggak zona yang di bawah. Aduh, nggak ada peluru ah, setang. Sama. Langsung bawa ikut ah. Kalau mau kamu mundur sih, Matt, looting yang di belakang tadi. Ngobokin dia, yang bawa ngobokin dia. Oh, sekaratnya. Pernah lagi. Sabar, lootingnya dia bisa nggak ya? Oh, bisa nih. Ada perang, Cok. Bentar, bos. Kurijo nih. Ambil lah. Split aja. Oh, butuh berapa? Butuh semuanya. Anjir. Ini. Ini. Sisa 4 aja nih. Oh, sabar. Tuh. Ya Matt. Sorry. Tuh. Nggak masuk bercanda.
Kena-kena kan dia, Cok. Iya. Nggak sabar aja sih. Kayaknya mereka udah pada di depan deh. Oh sih, jamurnya aku buka tadi. Ada bom nggak? Eh, Minum dulu sih biar nggak tegang aja. ada, tapi cuman api doang. Oke lah. Zonanya kalau ke depan, aduh, aku maju kan sini. Takut zonanya di sini. Sabar Baru aja. diomongin anjir. Ayo Mas. Aduh anjing. Udah nggak zone loh. Joni. Oh, dia di kanan, Matt. Tuh. Wow. Deng 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 deng. Jangan ada yang kena mati gitu ceripus. Sama-sama nahan nih, wah gila GG juga dah ngap. Yo ngap. Tuh panas, panas, panas. Aku lihat ngap. RSE. Tembak, tembak. Oh, dan ini kau sih tidak masalah. Dan kalau maju bos, ingat jangan terlalu maju. Kalau kita kena kita mati. Kamu jaga kiri ya. Ya kanan harus ada yang ngefeng ya. Aku takut ya. Ya nih. Bos ini bos, ini bos. Ada step Matt di kananku. Kau fokus itu bos, kau fokus itu bos. Kau fokus itu ya. Kau lawan satu di belakang. Aku sini. Wah, wah, sekarangnya dia jamet di belakangku. Setetes lagi dia. Nice, 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 nice. Gak apa-apa. Sini, 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 Tembak-tembak aja, tembak-tembak aja. Masuk sini. Anjir, anjir. 24/0 lagi. Ah! Ah, mampus kau. Ah, baru chicken pertama, guys. Ayo guys, di tap-tap dulu jempolnya kalau kalian baru mampir di sini, anjir. GG gamet, guys. Jantungan anjir. Udah ngopeng-ngopeng cok. Anjir, anjir. LNS, iya kan? Lihat kan kau. Iya. Mampus. Untung yang belakang kita disekar. Kebuka kali 6, boy. Kalau yang belakang gak sekarat mati aku cok. Depan 2, belakang 1. Iya. Wah, 3 kill mantap. Kak Cika, mana nih Kak Cika nih? Ada. Bisa mati lagi chicken. Ya, gas gas gas. Emang gua harus nonton dulu. Memang kan Opal. Jadi chicken kan? Chicken pertama nih, mantap lah. Ya, oi. Gak kerasa loh, 1 jam loh. Berasa lama banget tempat sini berarti. Ya sama kita mainnya kalem cok, santai. Nah kalau ada chicken enak nih. Iya. Iya guys, aku lagi gatal-gatal nih. Kalau dingin emang gitu. Sebenarnya ini tuh setelah habis bla bla bla. Nah, timbullah ini. Jadi aku nggak bisa lepas dari obat gatal nih. Apa tuh bla bla bla? Apa, Matt? Matt? Bah, Eh, Jamet! ya. Ya, jangan kenapa nih, DC. Rusak kan misinya. Bah,
Ya nggak bisa disebut dong Kak Dania. Jamet setang ini. Ya ayo. Aduh, udah di pesawat lagi. Aku sendirian dong. Halo? Loh, aku ngomong loh. Ya, Bos. obat gatalmu apa, Ci? Ini obat gatal aku apa ya namanya ya? Loratadin kayaknya. Met, Loh, aku. suaranya kenapa jadi begini dah? Sabar ya. Bos. Halo? Ayo. Halo, kenapa Halo? kamu? Ayo. Ya, dari tadi aku ngomong ini ya ngebug ya, nggak ada suaraku. Ada. Aduh. Aku nggak ada suara kalian. Aku udah di pesawat, bangke. Ya, kok bisa, Bos? Gak keluar tadi. Loh, nggak ada suaramu, setang. Makanya aku Ada halo-halo. juga ya? Ada tuh Jamet tadi. Ada Ini suaranya. ini Aku jelek bilang- banget lagi sambungan ini dari headset ini. Aku bilang out, Bos. Nah, hilang suara mereka ini. Alah, terserah lah mau kayak apa suaranya. Ya, aku coba nembak. Kecil suaranya tiba-tiba. NZK putar. Sambungannya bisa. Bentar. Besar. Apa nama sambungan itu? Ya, Belum. salam nasib kak. Ini bukan satu area ya, ini satu badan nih gatel nih asal kalian tahu ya dari kepala sampai ujung kaki nih. Itu namanya penyakit hoodie kak. Bukan anjay. Kudis. Enak aja kudis. Bukan itu setelah kita ini loh, yang kita wajib itu loh. Apa tuh? Itu yang Iya, wajib. iya. Nah, Iya. aku nggak bisa sebut itu. Tapi kita semua sudah itu gitu loh. Nggak ngerti apa. Iya. Udah 2 kali anjing. Tapi nggak Di duluan. di P. Dulu. Ada orang. Ada orang wih. Cici sendiri. Pet. Wait. Aku reload. Di tangga. 1, 2, 3. 2, 3 tembak ya. Heal dong Kak Jika. Iya. Ada lagi nih satu di bawah tuh. Oke. 2. Oh, sudah aku finish, Matt. Enggak, kan ada 4. Ini 1 di bawah 3. Yang di sini aku lihat 2. Oh, ya udah. Berarti salah lihat aku ini. Mungkin matamu ada 3, Matt. Oh, dajal loh. Halo Mayuna. Hai, semangat Ci, siap, Kak. Siang Ada juga. orang tuh. Mana? Ada berapa? Bos, naik atas kamu gua. Ya.
Iya, Kata di Bom. Santa kak. Enggak dapat. Bot. Mana nih? Gak kelihatan nih. Nembak di situ. Iya. Bot. Ada iya, bot. Ada bot. Harus dipancing bang. Woi, Gak kena darah gigi bak. Ih, Wow, namanya. ini bot. botnya bangke loh. Ih, malah ke kiri loh. Ih, kau Ini. sumpah kau. Sabar. Tembak Sabar biji. Tarik aja teh. Emang jamet nih biji kenain. Kan enak kan terus. Gara-gara aku nih bu bos gatel. Enggak, bah. Apalagi. Parah. Parah. Kok nggak kena sih? Iya, anak dajal. Ada kali-kali nggak, boy? Kok ada? Masih dong? Dia ada di gasum tuh. Red dot. Ada kali 3 nih. Ah, boleh lah. Ini. Di atas ada mobil tuh. Aku duduk loh. Mana kali 3? Aku duduk kena anjay. Dia masih di sana atau dia udah mundur ya? Nggak render. Nggak mungkin sih. Lihat sama Oh ya Allah ya Rabbi. Woi, kok nggak kena sih? Ih, bahayanya ke atas nih. Kalau kali 3 nih titiknya nggak jelas ya. aduh nggak bisa finish lagi. Bisa. Mas, mantap. Aduh, gatal. Wih. Dari mana Tadi tuh? Ci mau ngasih saran obat tradisional untuk obat gatal. Kakak cari daun kunyit terus didekatkan sama api. Setelah itu diremas-remas daun kunyitnya, habis itu daunnya digosokin ke badan kalau percaya. Tapi masalahnya ini tuh bukan satu titik ya, ini tuh satu badan dari kepala sampai kaki nih. Kalian nggak tahu gatalnya tuh bukan kayak digigit nyamuk, gatalnya tuh kayak apa gitu dalam darah tuh rasanya. Bingung nak jelaskannya tuh, tapi gatel nauzubillah. Apalagi kalau udah dingin, Ayo jalan kan kita? Eh? Memet? Buti. Ambil minum aku. Oh ya, jalanan kita yuk. Buti. Oke. Ya ketika aku dengar ketika. Mantap, 2 orang dapat. Lumayan. Terus ini kita hidup Aku Nah, galigata dak kak, kalau bahasa Palembang tahu kan? Iya tahu. Tapi beda ya, kalau galigata tuh kan bentuknya besar-besar Nah ini tuh, dem nggak ngerti lah aku. Kenapa tuh nggak ngerti? Aku tuh sampai luka-luka badanku. Saking Gerak. Mau M4 kah? empor boleh. Ini M4 nih. Mana. Aku bawain ya. Ya, bawain aja. Boleh dong, Met, nanti teriakin suamiku Apa? obat gatel gitu. Ya jangan di mic juga dong, anak setan. Nggak tahu aku katanya. Ada di tempat obat-obat, baca Loratadin, bisa baca nggak? Bilang. Namanya apa? Loratadin. Din.
Kalau enggak minum bir hitam Ci, biar darahnya panas. Anjay. Saya tidak Iya, minum darah. alkohol. Darah Cici ni sejuk ni. Apa? Darah Cici sejuk. Iya. Tu sebab kata-kata. Betul betul Sensitif. betul. Biasa kalau darah sejuk itu ada pampir. Pampir, malah, pampir. Iya. Pampir apa? Suka gigit. Oke, udang alergi udang yang di TikTok anjir. Jangkrik. Loratadin sama Dexa. Biasanya aku satu aja tuh biasanya hari ini udah gitu selesai. Mas lo. Obat keras men. Tuh, K tuh. Kentol kalau kah itu. Berdarah dingin. Saya berdarah panas, saya haus darah. Bukan banyak Ci, sedikit aja. Iya, tapi saya tidak minum bir kakak, aku cinta. Tidak bisa. Iya, tidak bisa, saya cium bau bir aja mau muntah. Ini kenapa ni? Dia nak sujud dengan pohon tuh. Bir tuh bau kayak Bau kencing tikus. Iya, nggak suka ya. Jangan-jangan Bau diekstrak lagi kencing tikus. Bisa jadi. Ay. Ada kereta. Tak ada kereta nih dari tadi nih. Jalan aja kita sampai ke sana. Ini ada mobil. Adakah? Adanya? Guys, itu bukan apa-apa ya, itu karena belur aku nusuk Cici. Aduh. Kayak anak bayi baru lahir dijemur matahari pagi. Kenapa tuh? Gatal-gatal. Apa pula baby nak? Aku Baby katanya nak kalau dijemur. kalau misalnya mandi air belerang itu katanya hilang gatal. Enggak juga. Enggak hilang juga. Aku kan pas di Bandung kemarin mandi air belerang tuh. Bro, Obat gatal paling ampuh cicak digoreng, sudah itu ditumbuk lalu dimasuk ke dalam kapsul. Nggak tuh masukkan ke dalam pisang. Saya tidak kuat pak kalau makan cicak. makan apa? Cicak. Cicak, Anjir. bukan cicak kali, tokek kali. Toke tuh cicak palanya. Yang besar tu ke yang berbintik-bintik badan tu ke? Iya, tuh yang ada warna-warnanya tuh. Oh, ni ada ni kat rumah aku ni banyak ni. Apa ya kak jika jual mahal itu? Mahal Ya, itu loh. mahal sangat tu cicak. ni. Iya, Tapi kalau kena tangan gigit gak bisa dilepas katanya. masa? Iya, tunggu ada petir katanya. Tunggu ada Kau petir. bukan surah ke? Oh tinggal panggil Samsudin dong, kan ada petir. Ya, itu mah kerisnya anjir. Itu kerisnya tuh. Kak kita ketemu satu match tapi aku di HP kak. Bentar lagi naik round 1 kita damai ya kak. Ya damainya di akhir aja ya kalau misalnya mau damai. Tipu-tipu masa dia hapus? Jangan di awal-awal nanti malah ketembak. Ada yang dari Cimahi. Cica kalau di kampung. Hah? Tokek mungkin sulit didapatkan iya. Iya, Tapi kalau misalnya di tengah hutan tuh biasanya dapat tuh tokek kan banyak tuh di hutan. Ini kat rumahku banyak ni. Mm-mm. Sebab kan belakang rumah hutan. Besar-besar lagi bekas tu. Mm-mm. Kak Jika tahu kan suaranya tokek gitu kan? wait bentar. Iya dia ni, dia nyaring kan? Iya dia nyaring tuh. Tokek. Ada ni. Tak Cica boleh buat kasih tahu, obat banyak asma ni. anjir. Beli bedak, aku ada juga bedaknya tuh, biasanya bisa juga.
Tapi ya paling berapa ini sih, paling 1 hari doang. Nick aku lu cinta Luna, yang betul kau. Oh, bohong. Tadi yang ku kena dong berarti. Oh, frame, fokus. Flarean. Mana? Oh ya kanan coy. Tembak coy. Sama UMP kah juga? Barat. Wah. Hit. Mati kau kan. Lindas Kawan Matt. dia masih ada. Matt. Oi, Oh, lo kok di kanan Matt? What the Gak ada frick band. Matt? jom. Maju, Cok. Tinggal itu, Kawan Cok. dia. What the Tuh kawan dia masih ada, Jamet. Semok dong. Gak punya aku. Kak Jika tuh kalau ada semuk tuh. Ya. Oh, yang di sana cuy. Ya. Oh, ada Aduh. bensin ya? Waduh. Ada Kita bensin mundur ya? lagi sih, Kak. Bisa hidup. Nah. Oh iya. Ramai tuh. Gak bakalan Aduh, buka. kan. Aduh, anjir lah. Ih, mau Ada kemana bensin. kita? Nak naik atas ni ke? Ya lah, kita pergi ke kiri, Kak, cari mobil tuh. Kan? Kau kalau bisa ke ininya. Ke bukitnya. Bukitnya. Oh iya, ini kami di bukitnya nih. Ada orang tadi di sini. Mana dia? Kau Tengok, jangan lootingan kau. Lihat dulu kau, nanti dia ngepick lagi. Oke. Nih. Apa nih? Bisa nggak aku bawa? Nice, Aka. Oh, di mana? Finish Tak tahu dah, nak Aka. orang tu bot. Orang itu. Iya, orang. Dia baru turun tuh. Asia di rumah ya. Sel mati dapat. Oh, di rumah itu 3 orang tuh kelihatan tuh ngepon. Ada 265. Oh iya tuh dia naik tuh. Kayaknya tadi ada di gundukan. Nak pergi depan sikit ke? Sabarlah, kita tunggu Jamet dulu nih. Ini aku udah depan. Aka Jika ada minum tak? Nih. Dapur Cok. Jom. Sabar aku itu. Oh si Aka di gundukan itu ada loh. Gua ada mobil lagi depan, Cok. Astaga. Aduh Matt, mending kesini deh Matt. Enggak nih. Wah, ada orang anak Lah, bos, lu ngapain setan. ke- Loh, aku mau looting anjir, mana aku tahu lah dia di situ. Mana? Ada dia ngepron Aka, hati-hati. Ya. Ini, Aka tak tolong Nyici ke? Jap. Aduh, ada Ah! Sabar. Sabar. Di Ate. kanan Kak nih. Ya. Nih. Gak bisa di depan enggak? Bisa lah, aku ada kumbang nih. Enggak, sabar bos. Jangan nyerah, aku maju. Dua, 2 orang ya. 3 Ya, orang apa- ini. Oh, lama. Kawan. Aduh, yang bisa tadi nggak nih. woy? Aku hidup woy. Tembak aku nih. Bisa. Nih mestinya nih. Ke aku nak cari mobil dulu ke? Nah, alamak, gila itu tinggal hitungan detik loh. Kumbangnya anjir. Gila sih. Kami mobil turun di tuh, mana? kawan. Kita keluar aja Kak, sini Kak. Oke. Ada kereta lah kat bawah ni. Kereta orang atau kereta apa nih? Tak tahu ni. Matt, awas kamu mati Matt. Rata. Rata, alhamdulillah. Kabur sih Matt, sana rame banget daripada kamu mati lagi. Ada lagi yang baru turun. Kan udah aku bilang. Cabut. Dapat empor, alhamdulillah. Mampus kau. Kenapa nih orang-orang nggak jelas? Dapat mobil lah Kak. Belum. Belum. Yang sana tu mobil aku. Rata tahu di sini kamu kalau mau looting lagi looting aja nggak apa-apa. Ya sabar. Iya ni. Masalahnya selamat nggak ke sana? Ya sabar lah, Oke, aku yang kesana.
Iya. Kau aja lah, kami enak nih looting di sini nih. Udah Kak Jika, kita looting aja. Gak usah capek-capek. Kejap. Oke. Ini kereta merah yang aku nampak tadi. Ya, kena nama kawan Ih, aku. risau. Yang kill aku. Maksudnya kawan kau yang kill kau. Habis ini ikut Kak. Bertiga aja kami. Tadi temennya dia katanya kill kau. Kayak gitu. Oh iya, tapi aku kill lagi, Bang. Nggak bisa hidup lagi. Oh iya, udah mati sekali kan. Enggak, udah nggak bisa. Oh iya ya, kan udah habis tuh waktunya. Ngeframe banget nih kalian ngap. Nggak Mobil tahu, satu squad di kiri. Waduh, ngepus. Ah, Halo guys. Aku ngeletak jam satu. kagak tahu anjir kau di mana, Cok? Jauhnya. Kalian Jauhnya. di Iya. satu squad dikejar pakai mobil. Kamu stop ya. Ya aku dikejar bos. Ya, Aduh, satu squad bangke kamu ya. kirain di Bangke. kiri mana? Baru dapat looting enak, jangkrik. Ini ya mobilnya. Jangan nembak ya, jangan nembak di push kalian ya satu squad itu. Iya. Sini Kak Jika, kita kumpul aja satu nih. Nembak dia ya, nembak ya. dia pergi ke sini. Kak Jika. Naik. Wah. Kok bisa tahu? Pas pula kita masuk zona sini. Aduh, 25 orang, guys. Jamet. Jamet. Zona kayak gini lagi. Jamet mati. Kita makan looting. Mana nih? Lootingan seumpret nih. Mau looting nanti tiba-tiba ada mereka ngegap. Ada yang nge-flare. What? Itu dia kah? Kok nge-flare-nya dibuang sih? Tuh. Di mobil anjir. PA nih orang PA sekali. Waduh, ngeri kali. Iya, ngeri-ngeri sedap ini. Looting-looting orang datang nanti lihat kita. Ada DP nih Kak Jika, udah dapat kah? Pakai VSS dengan nih, berry. Nih ada lagi nih peluru nih. Mana? Tuh. Aku nyari peluru hijau. Wih, lagnya. Waduh, ngeri banget gemeter tanganku anjir. Semoga nggak zona kita Kak. Allahu Akbar. Mana berdua lagi sama Kak Mobil Zika. tak ada. Ya kita lihat pinggiran aja nih. Jom. Di tepi-tepi situ. Iya, tepi-tepi aja lah. Saya pakai Uzai. Di laut nih. Aku ngeri dari belakang nanti. Iya. Opennya dekat laut. Dekat pantai. Iya, dan jangan nanti ada pula yang berenang. Mm-mm. Nah, udah di looting berarti ada orang kesini ya. Opennya.
Gimana? Nah, kenok tuh viewers tuh, lu cinta lunak. Ay. Ada orang Kak di situ Kak. Lihat dia tadi kayaknya. Lagnya. Tak bestnya posisi sini. Iya, gimana ya? Kemana kita ya? Deng. Ada orang anjir di atap rumah. Ah, dia nggak sadar. Nunduk aja Kak Zika. Wah, sadar. Dia nampak. Ih, gila. Kalau dia nge-push gila ini crazy. Aku tak ada smoke. Aku ada semua 1 biji aja ini. Ah. Jadi jika kita ngepron. Jadi takut. Oh. Tak ada tameng. Mampus, kita jangan ngepick. Kita diam saja. Ayo, musuhnya baru 20 ini. Baru tersisa 5 aja nih yang mati nih. Sabar guys, jangan tegang-tegang guys. Ditetep dulu jempolnya. Kita udah mau berapa jempol ini? Wih, dikit lagi, 40 jempol lagi kita tembus 2000 tetep jempol. Mantap guys. Anjir Kak Jika dia masih nunggu. Astagfirullahaladzim. Dia masih zona itu Kak Jika. Kita tak zona ini. Nak pergi belah kanan ke? Nampak juga. Sabar-sabar je lah, kita tunggu zona terakhir je. Dia masih tunggu kita tuh. Dia tengok. Dia tengok tuh. Dah jangan terlalu naik tuh. Tengok kan tuh, 2 orang ngepick. Iya. Wih di. Sungguh terlalu. Ini ada apa nih di sini nih? Kak Jika lihat nggak map ini? Ini apa di sini? Gundukan bukan? Ih, joget-joget dia, anak setan emang. Biar Kak Jika, sabar, tahan. Mestinya dari kanan sih kita ini. Dari belakang kan? Sabar Kak. Dia masih pika itu. Aku takut nih. Aku berdiri nanti aku ditembaknya. Nah, tuh dia masih tuh. Kita belum masuk sikit ni. Aku buang air dulu lah. Oke. Okay, jom. Zona. Wih. Kena juga. Ni yang lain ni. Bukan lagi situ tu. Gak ada kaperan anjir. Bangke. Aduh. Dia nampak kita. Iya. Enak banget dia mah zona. Kurang ajar. Nggak ada mobil guys. Ayo guys, di tap dulu jempolnya. Ready. Ini berapa nih rank nih gara-gara aku out match tadi. 290 anjir.
Ganti baju lagi ah. Kenapa? Rata lah. Ya. Ah, Aku kamar mandi dulu ya. Oke. Duh, kita Berguys. chicken berapa kali? Ah. Gitu. Halo Bang Ferdinand. Hai. Aduh, aduh. Pagi Kaci. Siang dong kok pagi? Udah jam berapa nih? Udah jam 2. Ya, Bang Iwan belum bangun ya? Sudah bangun sih, anjir kayak gini. Nyau nih. Itu 18 menit yang lalu. Online. Coba kamu chat. Udah belum gitu? Siap-siap dah. Udah jam 2 soalnya. Sorry Kaci, halo. Sorry juga Kak Yuda. Kita turun mana, Met? Bosen aku situ, Nelfon ah? Gak jadi ke kebun, kata Rakun. Hah? Apa? Gak jadi ke kebun. Gak jadi? Iya. Oh. Ya udah. Alen dari Bintu lu. Bang Iwan lagi di luar coba beli makanan. Oh. Iya, 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 iya. Apa ya? Enggak, yang penting dia udah bangun aja dulu. Iya. Rakun mana ada Kak Nurul? Kak Jika tak makan ke? Ada satu squad ya di atas ya. Dah tadi dah. Oh iya. Udah tadi. Nanti malah ikut tak makan lah. Aduh cukup banget sih yang di atas tuh turunnya lama banget. Telat loh dia, telat loh itu, Met. Enggak, bukan aja yang telat, kita yang tercepetan. Gaya lu anjing. Met ajar, Met. Coba. Pakai acaranya aku gila sih, gimana? Aduh, anjay. Turun semua udah. Iya, di kanan. Gak ada yang punya senjata itu belum. Reload, oh my god. Ini lagi. Waduh, takut ya. Oh, nice, mantep bang. Buat kita bang. Gaya kali anjir. Boleh kali. Bonek curinya. M4 dah aku. Aku udah dapat nih barusan. Ada yang ke kanan ya, hati-hati ya Kak Jika ya. Kalau mau gas sih Oh, kiri. itu dia. Yuk kita ke kiri yuk, sini ya Kak Jika. Oke. Oh, sekarat banget itu yang kiri. Aduh, anjay. Ada medkit kayak. Loh, medkit. Oh, kamu di bawah ya, bukan di atas ya?
Sini, aku ambilin medkit nih. Kan dia. Sini. Met, sabar my ya. God, Kamu kartunya. sendirian loh itu. Iya. Satu. Nice. Ih, Misalnya di box dari sekarat-sekarat itu pecah-pecah badannya. Di sini. Buat kami ya bang, harga. Sekarat satu tadi. Alah, nggak peduli. Aku malingin dulu cok AWM-nya. Bangke, bangke. Mampus kau. Mas. Kamu Ayo. ke bawah, jangan repep, Cok. Oh my god. Nggak Sampai dibom gua- dulu. Enggak, sini sini aja. Aduh, oh my god, oh my god, Oke, oh my oke, god, oke. oh my god. Sabar cok, panik aku cok. Ah, satu lagi kan juga. Ini nih. Ngeri. Tonjok. Nggak apa-apa, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Kaget aku anjir. tengah. Kasiannya. Udah ada yang perang. Loh, dia masih kenok loh, tapi Iya, temennya tadi Iya. ke sana. 255. aku dapat AWM-nya. Kan aku udah bilang tembakin dah pergan kita. Iya, gaya kali ya, anjir. Nih. Tapi alhamdulillah sih dikasih. Ada mau ngidupin, Cok. Iya. Ya udah sih, Met. Nyawanya semana? Kan kalau turun cuma uji doang. Ayo, susul kah? Hah? Susul. Ayolah. Kita pantekin ayo. Jom. 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 Sikidim pam. Ah, udah hidup sih mestinya. Harus lah. Kak Pauzen, thank you bintangnya. Halo, rambutnya warna apa? Coklat. Coklat emas. Tuh baru turun tuh. Lihat enggak? Ya, lihat. Atau kamu melihatnya? Iya. Katakan Kan peta. pada peta. Peta. Tuh nggak ada ini kah? Minum. Minum. Nggak ada. Mau kah Indomaret dulu nih. Aduh. Sekarang coklat udah nggak ada di ini tau. Sekarang taruhnya di kasir. Iya, emang. Atau enggak? Yang dia dibikin kardus dari milk terus ada bacaannya. Apa tuh? Ambil di kasir. Gila. Anjir. Semenjak Oh, itu ya? iya. Kenapa? Semenjak itu. Iya seperti itu. Ada step atas. Iya kan. Ngepran di atas nih. Aduh kabur ya. Pas uji doang ini kata seorang. Oke. Di sini nih, desain. Baju Oh, biru. desain. Mending aku Itu tuh naik. kelihatan deh. Makam. Menjadi tujuan. Maju, Matt. Majuin, Matt, biar kelihatan. Oh. Untung temannya enggak itu. Ada temennya ya di rumah itu, lantai. Ya, ada satu lagi. Wah, gila. Bot ini bantuin dia, guys. Maju. Oh, di rumah biru itu ada loh. Knock tuh. Di rumah biru kanan tuh knock ya. Oke, maju. Maju! Ayo maju lah, ada takut kali. Bisa di Lah kau. Iya. Gila kau, dekku. Aduh. Dan semangat yoi, Kak Priskilia. Kasih kelahiran tahun berapa? Tahun berapa aku ya? 17 Agustus tahun 45. Sekarang umur dong.
Anjing aku udah di alam barzah, Cok. Kalau umur segitu. Tapi ini loh banyak banget yang ngucapin loh apa klub-klub sepak bola Oh iya, Dari- mantap, mantap, mantap. dari Jerman apa ih gila sih. Kok dia tahu ya? Ya, seneng dong. Enggak kan dia kok bisa tahu gitu kan? Ya tahu lah. Tahu gitu. Kak Zara, thank you bintangnya. Di bot depan. Mana ada anjir bot. Dia mau- 8 tuh. 8. Nih diambil. Tuh. Ya. Bot ngapain anjir? Bot banget, bot Ah, mah orang bot. ya anjing. orang anjir keren bot. Dan turun yang atas lihat tuh. Sabar, Matt. Mau sembunyi. Nah, baru turun langsung mati semua. Baru login langsung ke lock. Kak Deni, thank you bintangnya. Halo, Alin dari Kendari. Semangat, siap. Semangat dong pastinya. Tuh kan, udah kurang nih gatel-gatel aku nih. Cepet dia. Pegang frame. Ke atas ya kita. Sabar abang. AWM dulu lah. Ada mobil kayak. Oh, anjir. Di mana itu anjir? Nggak tahu, Ada anjir. anjir. Oh iya kan jir. Anjir, dia lewat tadi. Jir. Kesini tadi anjir lewat nyebrang. Ow. Ini Di. mau Nembak. pantas kayak gitu. Itu tuh yang ngepick tuh di pintu. Push. Oh, sabar dulu, Oh. Matt. Lepas, Matt. Sorry. Aman. Kurang dia. Dia perang dia. Hapus kah? Push yuk. Sabar. Oh, sabar ya. Nggak boleh ini kita nafsu. Nang satu push. Logika mepet. Deg-degan anjing. Yuk. Kau setajam silet. Kak Jika tembak aja. Tuh di pintu tuh. Matt, gila kau, Matt. Kelak otakku. Kanan. Korek. Masuk ayo. Wow. Tembak apa anjir? Lo kok dia ngadep ke dinding, Dek. Mosa kepental itu cowok. Iya, betul juga sih. Kasian banget aku ya, nembak dinding. Kak Jika nggak boleh megang molotov ya. Oh, begitu. Tandain nggak Kak Jika? Aduh. Oh, Tapi yang Kak Jika mana ada? Kak Jika, weh, parah Kak Jika dia. Ada bot. Banyak bot. Sabar, emang anak dasar. Looting terus ini. Siapa nih? Iwan Peyek. Iwan Peyek. Kak Jika nasi goreng. Yuk. Nasi lemak. Gak ganti ke Matt, ini mobil bagus nih. Sini aku bantu. Matt. Kau. Jamet nih emang ya guys ya. Otaknya nih agak terbelah dua ini. Tabrak lagi kau. Aduh lama kali nih malah. Mana dia, oi? Aduh. Wih, kena apa itu dia? Ngelawan Apa tuh? Parao, ngelawan ini ya? Ayo, Dajjal. Firaun. Dajjal. Firaun. Ganti pabila dulu Mau ganti apa Aduh, ini lama. Ya, aduh. Sabar ini game loopnya nih agak PA nih. Kalau habis alt tab harus dipencet dulu layarnya nih. Enggak jelas. Meti sekarang kalau lab seksi sekali ya Kak. Dia kan harus menggoda para om-om TikTok ya. Bangke om-om banget.
Tapi yang nonton aku kebanyakan cewek anjir, kenapa? Aku kan pakai daftar ya. Yang nonton cewek gitu. Karena kayak cewek banget sih, Met, emang. Enggak, harusnya kalau kayak gitu ya. Iya cowok jijik nanti ya. Jadi enggak ada yang mau nonton. Kami ada sugar daddy. Sugar daddy. Nggak lama Jamet betulan loh ini. Enggak lah anjir. Ya. Bangke. Masuk klan nanti Lumayan Jamet. lah, Met. Enggak lah. Tak payah-payah lah kau kerja kau, ada sugar daddy. Gila. Ajis. Mobil kucing Mbak Cici. Iya nih, miau. Miau. Prem 65. Ura. Ada yang belanja. Kelihatan masih enggak. Assalamualaikum. Aduh. Ah, kentung. Lemak. Kentung. Tonjok. Sabar. Iya. Dia kentung belanja dia ngapain sendiri ya? Ya bawa ke adenya gitu. Iya. Jajan sendiri. Aku belinya. Magazin besar. Mana? Apa, Kak? Aku. Aku tak maling ya, aku beli sendiri. Ya enggak maling. Oke, ada. Ada? Woi, Ada. Wah, parah kali. parah emang. Ngepret, Met! Ayo, Met! Ya Allah, Met! Ya Sabar, Robi! sabar. Gak bisa, Met! Cepetlah! Helm level 3 tuh. Bangke. Yuk! Jalan! Aduh. Kok Jamet suaranya kayak cewek? Memang begitu Jamet, Pak. Kalau udah lihat Jamet like terus joget terusnya pengen kirim ke Jerman sih. Kirim sudah Bang Reksa. Cocok Anjay. sudah kan? Cintain oleh orang-orang Jerman itu. Kan suka yang kurus-kurus ya? Kayak ragil. Jadi pulang-pulang langsung gemuk anjir. Jebolan terbaru tuh. Karena disuntik terus makanya gemuk. Wah, parah. Iya kan di situ kan harus disuntik kan. Maaf ya adik-adik ya. Suntik sakit maksudnya. Sakit. Ya sakit lah kalau disuntik kau nih. Kalau nggak sakit ngapain disuntik? Manggil kau. Met, siapin mobilnya. Nomor satu push. Kak Jika, kau diam saja lah. Diam sini. Nomor satu push. Yuk, sabarlah. Mana nih pula orangnya nih? Sinteng. Udah nggak? Enggak sih, tadi kayaknya di bawah deh. Oh, dia mau naik nih. Aduh, ada pohon pula lagi. Dia Met. Dari kiri ya, Met. Berapa? Kau ngenakin lantai berapa? Lantai. Ada Kak Jika. Masuk. Masuk. Ngeri apa itu? Enggak. Oh, anjir, ngerti betulan kok. Satu orang kok. Karet itu. Loncat berkemau. Nah. Tonjok sini, Bos. Mana sih? Iya. Tonjok lagi. Sekarat banget dia mah. Lagi ngehil. Kasiannya anak orang nih. Gerak aduh. Ayo lagi yuk, ini mobil bagus nih. Ada bensin nggak Kak Jika? Gak usah diisi. Kamu Tak nggak ada, ngecek tak ada. lootingan atas ya? Atau udah dicek? Lah kan yang atas kan loncat ke bawah. Bukan, 2 orang di atas lootingannya nggak kamu cek? Enggak, udah kaya. Tak ada apa-apa pun. Oh, tak ada ya? Oke. Ya, tak ada apa-apa sangat. Oh, gitu kok.
ada orang kayak itu, met itu meti, oi, kanan, oi. Oi, Naik kapal kah kita? Oh, ikannya. Oh, itu batu anjir. Naikin, Bos. Cah. Apa? Aduh. Ya kau sendiri lo. Gila. Kalau saya udah pernah lihat Bang Jamet. Kenapa? Kalian nggak pernah lihat Bang Iwan kah? Bang Iwan lo orangnya terbuka kok, nggak privacy. Ada, lihat aja. Kalau misalnya aku nobar tuh, nah biasanya ada muka Bang Iwan tuh. Atau Waduh, enggak malam. kalau jalan tuh kita snap-snapan kok. Ada drop, uy, di kiri, uy. Woi. Oh. Kenapa anak kecil tuh gitu ya? Mau ngomong apa gitu? Belum bisa. Iya. Hahe aja dia. Tapi kasian ya kalau misalkan kayak apa? Apa? Dia kalau apa ya? Apa Tadi sih? gua mau ngomong apa lupa anjir. Goblok. Mau ngomong apa kan anjir langsung lupa anjir. Kita ada helm 3 kah sih kah? Ya, Ay, nggak mau lah naik motor aku, nggak mau kalau nggak mobil. Idih. Nggak mau lah. Wih, sekarang gitu ya nggak mau naik motor sekarang mau naik mobil. Iya. Tolong ya, mobilnya yang gede, yang bannya 6. Waduh, Apa itu? Kontainer. Mau naik motor kontainer, Bos. Mobil kontainer. Nah itu nak mobil, ay. Kalau kontainer, mobil kecoa tuh enak tuh. Supir truk ya. Yang oleng-oleng kalau nyetel lagu DJ. Iya anjir, nggak pernah jatuh lagi itu. Ingin ngurangi rasa-rasa gatal di badan, sapu pakai bulu bambu. Biar gatalnya apa tuh? Biar gatalnya by one, anjir. Tambah jadi dia gatal-gatal, loy. Bulu bambu mah ngilanginnya gampang. Iya. Pakai rambut aja. Iya, hilang kan? Lebay kamu Nici. Abang aja ngetiknya gitu. Nich. Lebay. Pakai iye, pakai apa ini? Kan naik ke sini. Cocok. Nggak usah memet. Enggak naik ke sini bisa. Nanti bisa. Tuh. Emang bisa kalau misalnya ini datar. Iya sih. Tuh ada drop Kalau- tuh. Apakah ada orang? Mana tahu ada orang nih. Ada Met di rumah hijau, jangan nekat. Enggak. Ya, enggak kena. Mending kita ya. ke bukitnya aja Met, kita main sniper Iya. ya. Kena satu Tempat push. biasa ya. Obat kegatalan apa, Ci? Garuk kalau gatal. Pakai besi kawat. Jangan godain istri orang. Iya, Garuk jangan gatal. ganggu cewek orang, laki orang, bini orang, nenek orang, emak orang, jangan diganggu. Gatal, garuk aja. Ada orang jembatan. Ini Hah? ngapik nih. Mana? Mau pancing. Nah, Oh. push yuk. Push lah, cover aja aku. Nah, juga fokus. Aduh, kau nggak ngeliat apa bisa di kiri aku nih. Kiri kau. Oh, itu. Rata kah? Kaji. Aduh. Kaji. Ada kan kah? Ayo, Matt. Ini dah. Apa? Push. Ayo, Kajika ini apa? Heal. Baru push. Kena. Maju. Ayo juga. Cover bos. Ya. Bomnya tabrak rumahnya. Oke. Aduh dede. Rata kah?
Iya, ngeframe lagi, ngeframe lagi, ngeframe lagi. Apa dari jembatan? Enggak tahu ya. Jangan dulu yuk. Ayo, boleh. Lootingin Matt. Looting, ada nggak di AWM? Nggak ada. Aja nak aja. Ici aja yang ganggu suami orang, enak aja. Ingatlah kawan, rumput tetangga memang selalu hijau. Iya. Lihat. Kenapa nggak kamu bikin rumputmu hijau? Aduh, nggak bisa dipencet lagi. Kalau Ya. misalkan warnanya hitam ya semir. Matt, ngebug aku Matt, nggak bisa mencet apapun. Aku relock dulu, jangan ke musuh. Matt, Yes. Oke. jijik kali. Minum obat cacing kak, adekku juga gatel-gatel. Hah? Anjir. Obat Apa cacing. hubungannya itu gatel? Beda gatel anjir. Rindu dengan bahasa Barbie itu. Nantilah. Ini ada apa lagi? Game loop nih. Nggak jelas. Jika dekat mobil. Sabar ya, aku login lagi nih. Masuk enggak aku? Enggak. Bang Giman kok nggak nongol-nongol ya? Ngomong-ngomong, Matt. Si Jamit orang apa sih, Kak? Orang-orangan, Kak? Orang sawah. Ayo, Kak. Cek. Matt, ayo, Matt. Baru aku mau ngechat si bangke. Iya nih, udah masuk nih. Habis makan, udah ready kok, udah siap semua, udah Oke. login dah. Gata-gata sampai merah. Iya nih. Rembet. Dah, pilih zona aja. Ya, Fokus cok. kesini aja kita main ke bukit ini nih. Oh Stop. sabar dah. Ada Harus step. Ada step. Sekarang. Ya, aku ngezoom lagi. Oh, mundur, Tembak deng, Bos. tembak deng. Aduh deh. Maju, Matt, kamu, Aduh, Matt. Sabar, alarmku Watch bunyi out. bangke. Bisa aja. Ayo Kak Jika, tembak Kak Jika. Ura. Karat. Deadshot. Sabar, ngehil aku. Hit. Tonjok mati nih. Pacun bangki. Ada orang lagi di belakang, cok. Di Enemies batu. ahead. Ah, 20. Pancing aja kak. Nih gue pancing nih. 1, 1, 2, 1, 2. ngepik, Wancok. ngepik. Ya. Berarti. Pik dong. Halo kali kau. Ada orang ada atas. Hah? Gimana itu? Oh, di pohon nih. Woi, anjir kau. Kurang ajar yang itu. Iya, kau baru ngepik kau. Sabar, Matt. Nanti pancing lagi ya. Pancing nih. 1, 2. Mati Aduh, kau, nggak Sultan. bisa pula digerakkan dah. Menjadi tujuh. Mana pun? Aduh, kok nggak kena ya? Gua kena. Aku Sabar, nembak sabar. dia. Matt, kamu urus yang kiri, Matt. Coba, Matt. Oke. Siap. Tembak lagi dong, sobat. What the freak? Nah. Agak emosi ya, nggak kena ini ya.
Kabur yang kanan. Oi, ada yang tahu nggak guys? Kenapa nggak kena? Cacat kali anjir. Nggak render itu. Ada batu. Kamu udah nembakin emang? Iya tadi aku nembakin pakai senjata kan. Wah, kurang ajar. Yang orang kenapa sih nembak kabur. Masih di Kabur. pohon kah dia? Iya. Pohon 120. Enemies ahead! Yang cari obatnya. Ingat nggak kamu yang di belakang tadi? Yang belakang kabur ya. Bisa jadi kayak daerah sini ya. Enemies ahead! Woi, sebok anjir semok. Bosin bos batu. Pohon. Aman. Enggak. Sekarat tuh. Aku ditembak di pohon. Apa di asap. Keras juga nih. Yang mana ya? Perangnya beren perang. Anjir. Kita jangan kok masa. Udah ya. Pohon Itu ini sih pohon yang ini. kanan Tembak sih. Enemies ahead! Wait, aku lumayan pohon. Enemies ahead! Mana anjir? Mati kok setan. Finish dia. Masih juga aku. Nggak ada pula aku pes. Aku nggak ada, Mas. Iya sama. Kena. Pusuk kanan lu. Kanan. Karat. Maju. Ya. Tenang. Sabar oi. Tan kok. Amet. Gaya-gayaan dia. Anjing, dadaku tipis banget dong. Aduh, ayo guys buat kalian yang baru mampir, GG-nya dulu dong. Mantap. Halo Kak Andi, halo Bang Yatno. Kita lipik yuk. Udah bos, udah waktunya bos, biar Jamet istirahat. Hah? Langsung bertukar Kamu live match emang? live ya, Oh, beristirahat dulu. sabar ya, Bang Iwan, suara kau gede banget. Diam dulu ya, sabar. Sip kau. Mantap, ayo guys, di tap dulu jempolnya. Karena Jamet mau live ya, kita pergantian dulu sama Bang Iwan guys. Kalian temenin Bang Iwan dulu ya. Aku jangan aku dulu ya. Ya. Pindahin apa enggak? Ya, pindahin pasti. Sama besarin suaranya suruh met. Soalnya kadang suaranya kecil kalau pindah ke atas kan Jamet suara kan dikecilin. Yang jadi obatnya. Akazika, makasih banyak sudah ditemanin. Oke. Oke, bye-bye. Bye-bye. Pamit dulu, Ci. Oke, Bang Pacis, bye-bye. Aduh, Bang Pacis nggak kelihatan ya tadi ya komennya, baru nongol. Weh, sudah, Bu. Udah datang, udah Naja. Iya, Jametnya mau live nih. Iya Jamet mau live guys. Iya, guys, makanya itu, guys. Bos antar suruh bos besarin volume. Iya. Takutnya kecil. Kemarin tuh udah nggak tahu, emang kayak gitu. Kok burik banget ini Bang, kamu live kotak-kotak sih? Iya kah? Iya.
Iya anjir. Kayak kaset rusak anjir. Kenapa? Hah? Pindahin ke atas kan? Udah disiapin di atas. Iya. Loh ini udah live loh, kenapa kan masih di sini? Apa? Belum dipindahin ini. Iya, iya. Ini mau dipindahin apa enggak? Aku tanya. Oh iya, sabar. Kok nge-lag sih? Ntar sini dulu. Lah, Oke, pindahin. Ganteng juga adek Muci, anjir suamiku cok. Adek-adek. siap-siap pencet ya. Pencet yang mana? Oh ya. Oke. Yes, ada Bang Firman. Enggak, ini aku udah mau gantian nih sama Bang Iwan. Kalian temenin Bang Iwan ya. Mengapa sulit? Memet live-nya di mana? Di TokTok. Muka lelah kelihatan. Yo, Bang. Sayang pencet. Oke. Dah. Oke. Thank you, guys. Ada. Itu gedein tuh suara Bang Iwan tuh. Bos. Halo, 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 halo. Ya, halo, halo. Aku di sini. Udah pergantian belum itu Bang? Cek Bang. Udah. Udah ya? Thank you, bos. Yo, thank you Bang. Thank you. Cool. Iwan be. Ada pergantian be. Ada apa be? Be sehat kan be? Mochi dong bang, diganti bang Yatno lagi aja anjir. Susah kali cok nyebutnya. Mochi. Mana aku mau ingat kalau namanya Upaki Mochi anjir. Gini gitar ya. Sisinya kemana? Baru ganti bang. Bang be, baru ganti be. Set. Helm. Waduh, udah segini aja lah bawa. Alhamdulillah sehat. Loh, kameranya kok error tadi? Oh iya, sabar guys. Kok kepental? Bos, sabar. Kok pindah-pindah?
Did you guys see the drones? Hello Hello，兄弟兄弟，有看到无人机吗？ Atau tadi bilang Hey number two, where are you going? cek cek. Nah, sorry guys. Udah kan. Tadi gangguan ya, sorry ya, sorry. Lo Bang Marco nih. Iya be. Tadi gangguan soalnya be. Udah suaraku udah ada kok. Cek. 1 2 3. Gak lihat. Itulah kepindah-pindah tadi. Udah aman ya. Oke. Emangnya ada apa lagi nggak tahu aku be. Aku juga nggak tahu. Ada apa tadi be? Anda lihat. Saya Anda lihat. Abangnya nggak diajak mabar tuh bareng. Hah? Siapa abang siapa? Let's go. Teman-temanku masih di belakang semua. Bro, let's go zone bro. You didn't even call me. Enemy here. And then number two just take the car, just ran away. Pineapple. You mark the point. Where's the people? Gak tahu gak lihat apa-apa, aku juga gak tahu. Siap. Kanur Natasha siap. Sebenarnya kan siap Bang Denny. Cuman kata Sirakon mukanya lagi panik tadi. Ya, tadi error. Gimana ya? Ini juga kalau error. Ntar aku cek dulu dari atas ada musuh nggak sih? Dikit lagi naik ke atas. Gak kelihatan apa kalau dari atas.
Hey, number two. Take a friend. Whoa. What the hell, bro? What? Sing the car, bro. Hey. He broke. Did he left you? He broke. He broke the tire. The tire. Oh, okay, okay. Saat asli. Random kayak Okay, gini, number Cok. 3, don't want to go. Ntar buka. No. Security room. Weh. I bring you go there. Ini orang kenapa dah mainan? Gak bisa dipanjat, tuan. Bisa. Mampus jatuh. Security room is over here, bro. And number two. I thought that you can't speak English. Number 3. Yeah. Number three is little English. Mau bilang ban tadi apa be? Dia ngancurin bannya gitu namanya. Let's go. Bro. Panjat udah langsung. I go fetch you guys. Oke. Mana mobil ini? Oh my gosh! Oh no! Someone's hitting me! Oh. Be careful for enemy. Nice. Number two. Biar sosok dia biar jatuh tuh. Hell. Whoa! What the hell, lari ke bawah kah itu? Anjir, gila kali, Cok. Nice. Holy crap, they are coming. Bomnya. Anjir. Oh my gosh. Nice try. If we if we left number 2, we can run. Yeah. Number two is sucks. Bangki gara-gara nomor 2 cuy katanya. Kalau kita nggak jemput nomor 2 mungkin kita nggak mati gitu dia bilang. Halo Bang Baby dari Dubai. Bener juga sih kata nomor 1 tadi. Kalau kita tinggalin nomor 2 tadi kita nggak bakal kayak gitu dia. Ini penapel ini Bangki nih. Langsung miramar aja lah. Bang Iwan di sini, Bang Baby. Kak Baby kan itu? Kota yang Bang Iin.
Beli dulu bang, beli. Hmm. Miramar gas. Pengen ke situ padahal main di Deston tapi timnya kayak gitu. Isuzu. Ini orang Indo nomor 2. Halo. Cek. Cek. Hello. 1, 2, 3. Hello. Tachao. Halo. Nice. Ada apa di sini? Baju jelek. Anjay. Aduh, enggak Bang Iza. Aku malah ngerecokin jamet nanti kalau main PUBG Mobile lanjut. Let's go. Cuma cera. Bagi uang anjay, bagi uang. Jadi bingung. Ada nggak sih orang? Nggak ada. Men nggak ada yang mau ngambil tempat kayak gini. Enaknya padahal looting di sini. Nggak ada orang. Bagi-bagi duit. Sumpah tadi tuh nggak jelas banget ditembak kayak gitu. Kalau jemput nomor gitu tuh. Sial anjir. Bentar, kita cek dulu isi dalamnya. Bentar. Ini. Ada vertikal langsung. Oh, ada kompe. Oh, mantap kali nih. Udah lengkap kali gini ya. Tinggal apa? Extend doang. Spill mukamu bang. Ada bang.
Ada mukaku. Abangnya aja nggak pernah lihat. Aku sering lewat di gini kok. Apa? Di live pernah muncul kok. Berapa kali. Historinya Bang Rakun gak Cici. Tuh ada aku, Cok. Disuruh sepil mukaku anjir. Mau nyoba kegabutan. Kita coba pasang di sini ya. Coba ini ke sini. Jaraknya berapa meter ini? Tuh. Buat 250. Is. Deketan. 350 meter kayaknya ya. Ceres. Beneran 350 meter, Cok. Coba nandain yang depannya lagi. Sini. Ya. Itu tadi yang situ aja 350 meter. Berarti hampir 600, coba 600. Ah, kurang dikit lagi. 550 coba. Oh iya kena di situ. 650. Oke lah, ngerti. Sudah ngerti cara pakai mortar. Nggak perlu lagi. Udah kali 4 bro. Kok ngelek kali nih. Gak jelas sekali desktop window manajernya. Ya ada sniper lagi tuh. Lupa ngambil peluru. Guys, bantu tetap jempolnya guys. Nembusin berapa? Udah berapa tetap jempol? Ini tuh udah 2500, 3000 lah, 3000. Ayo guys, tembusin 3000 tetap jempol guys. Wih, pengennya aku megang ini. Pakai MT itu enak sebenarnya. Bang Jamet, nama tok-toknya apa bang? Namanya Mehmet Rocky apa gitu? Cadangan kah? Lupa aku. Baru lagi soalnya dia.
Peggy RST. Ntar aku chat. Aku cek. Mehmet Sloki-nya 2 kah? Ya, soalnya ini. Terakhir Mehmet Slow. Kali kan. Ya Allah, nabrak kayak gitu. Apa itu, gak ada apa? Harus lebih cepat dari situ. Kali coba. Ini aja. Baik yang ada ini. 你去他车，哥们儿，你去他车。 这你坐我后面，我怕你被打。 Di red zone-nya kayak gitu. Enemy. OK OK。 Wait. Number one, what's your name? What? What's your name? Number one. Me? Yes. Iwan. My name. What? Iwan. Iwan. Yeah, my name is Iwan. Oh. Gak taunya aku kena ini gak sih? Main dia nggak sih? Wah. Di bawah. Oh, aku lihat.
let's go, let's go, let's go. Kill him, kill him, kill him. Ya kan, takut semua orang kayak gitu. Banyak main jarak jauh. Agak lebih tinggi. Enemy. Mampus kau. Ya, ada yang nembak aku dari kanan tadi. Macam perasaanku aja ya. Push him. Let's go number 4. Push. Oh no. It's fake. Where enemy again? Okay. Kok bisa berdiri aku? Back car. Run, he's run. What? Go. Okay. No fire, go. Okay, we will smoke. Come on. Wait. One enemy. What the hell? Maybe cycle, maybe. I don't know. No. Number 2, revive number 4. Ah, it's hacker. What? Hacker. It's hacker. Nice. Oh no. Have me. No problem. Ya, high ground sih musuhnya.然后go. Oke.
Sorry, number two. 你妈的，你们中文不讲，讲一大堆英文干嘛？疯了，快点热！谁知道他个外国佬，我又不会英文，我操！Go go 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 go！ Come on come on！ 你怎么就死了呀，哥们？你咋就死了？ 看你们的， Number two. 他在说什么呀？我操！ Slowly. 大家在说你。 你们知道我几岁了吗？ Si yang juga Bang Ab. 你几岁？ 65了，你相信吗？不信。No no 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 no！ Enemy. Enemy, bro. What the freak? Enemy again. I'm shocked. No 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 no！ Enemy. Here, enemy. Enemy here, enemy. OK OK。 For me, okay? He. Oh no! Be careful on your back, bro. Be careful behind you. Anjir. I'm shocked.
jarak dekat aku nembak gini. Enemy. What? Mampus. Drop. I will take the drop. Aku suka ini. Zone. No. He. Oh no! No. Come on. You must go, bro. Don't hit again. Iya open banget cok, aku bingung mau gimana ini. Ada orang di atas. Mampus kau. 200 KDM anjay. Nggak bisa kemana-mana ya. I see enemy. No. 过来，救一下4号。Come on. He. What the hell? You die, bro. I don't have smoke. I don't have smoke. No, bro. It's not safe. Yeah.
level 20 kayak gini mainnya anjir. Lu ngambil MK aku dia. Kan MK aku kan diambil kan. Iya ini Bang Iwan cu. Nggak ada gili tadi. Biasanya ada kok. Kayak tadi bingung mau nyari posisi gimana itu kayak gitu. Langsung tahu, kita tuh ditembak sama dia. Dikeroyok rame-rame kok mampus. Mampus. Mati kau. Iya Bang Laurentius betul. Anjir. Tempatnya open banget ya, males sekali. Oh, untung lagi. Anjir. Oh Dongzong ini level kecil. Kena kau report kau Bangki. Report kau. Halo Bang RDA. Namamu susah kali Bang. Dapat baju Yos dah. Ya, bajunya belum dapat, Cok Bangki. Kita buka kotak, dapat apa ya? Ya, malah emot. Emotnya Bangki kali. Pakai otakmu, Cuk, gitu tanya. Kita coba di Sanhok. Iya, tadi itu nggak bisa tuh, terus nggak, masalah tadi itu open. Itu kalau nggak di smoke yang di atas, yang kenok-kenok itu, nggak bisa di revive, nggak bisa maksa. Dia maksa mau minta revive. Udah tahu di atas itu nggak aman, open, masih diam di situ. Apalagi ya, haha.
có thêm Việt Nam kìa ông ơi. Gì? Đấy, tôi biết ngay mà. Ayo đi đi. Where are you from? Alo. Bạn sao mà với coi. Bộ mẹ Sơn Black mà ông hỏi quê gì mà rôm. Chết mẹ rồi. Các bạn đoán chứ là Việt Nam đâu mà. Số 1 tôi nghĩ Việt Nam lắm mẹ, nhìn tên Không, Edu gì đấy, nhìn giống nước ngoài á. nó Việt Nam đấy, ông bảo Nó biết Việt tên Nam. này. Đó thấy chưa? Nói number one. Speak English. Ya ya. Speak English. Bạn sao mà chơi nghe bắn gà lắm nha. Giải trí game. Ơi tôi với ông số 3 cũng như nhau, tôi đấy giờ tôi toàn game để dù à. Ê nhảy đâu? Thế nào mà Yeah, Việt Nam number one. Nhảy á. để đếm được. Yeah. Là number one. Bắn ngu như chó. Nhảy đi ông, đi mẹ ông bên trong nếu nhảy vậy. Rồi mình thả tới bắt tôm cho tụi nó nhảy trước, tụi nó nhặt súng, mình xuống mình giết tụi nó sau. Đó, anh Tuấn đợi kinh nào. Việt mẹ đông vãi liền kìa. Có biết rip 113 không? Đâu má cứ chơi không, thoải mái đi. Ồ, Team mà, ừ. hai team mà, thoải mái. Many enemy bro. Skip. Kịp à? Bên Ok, bên đấy mình kịp. có người số 4 rồi, bên mình này. Nó gần kho á. Chưa gì bắn lộn rồi. Việt mẹ vô nhà đéo có súng. Bên dãy của mình có một thằng này, qua lụm một thôi. Tờ. I coming. Nó kho này. Where? Kho. Okay. Có 4 tiếng nó bắn không? À để nó chạy kìa. Mẹ nó, qua gì nó luôn. Ơi, kêu. Revive. Ý thì tôi. Đây là núp khôn á. Nice. Một này, nó một. Where? Còn ấy.
Hay quá ông ơi. Độ phá hoa xanh đó, ai ngờ tình con mồi. Để mẹ nóc được thằng đồng đội nữa rồi. Mẹ bay qua bắn cần chết rồi. À, tính thiệt. Alo, mày nóc đây chịu ta. Smooth. Chết rồi, sao tự nhiên làm cameraman này? Chỗ này vẫn bắn được nhỉ? Nice try. Number one. Fuck you, number one. Number one, play again. Play again, okay. Ok. Tí nữa ra mời nha. Số 1 mời hết tem mình nha. Xíu chờ. Để Cali hết team này luôn. Chơi biến coi. Kalah aku di laut depan. Iya, yang komen pakai akun biasa. Nào ấy nhỉ? Wow. Xong rồi, bây giờ ông ta không biết ông gạt được một thằng thêm cũng được. Trời quá C4 á, chết mẹ nó luôn. Gọi C4 chạy gần lắm, thì đéo chặt cho tới đâu. Nó chạy kìa. Xuống bắn ổ mẹ đi. Độ mà C4 nó nổ banh xác luôn á. Kalau mau komen, jangan apa yang bukan akun palsu bang. Kinh vậy nhái. Ông cần sốc lọ đấy thì sốc là ai ông? Qua bán đi. Ông này ông chơi game mà ông nhát ghê á. Từ. Không có nhung. Qua là giết luôn. Kìa, bên xe bên trái kìa. Bên. Tiếp bên đằng sau bắn nó dễ. Orang kok cuman bisanya bandingin À doang. nãy mà lia từ thằng kia là ngon rồi. Cây thật. Dulu segini kok sekarang segini bang. Luôn ha. Cậu muốn Malah banyak yang awalnya di berapa biji sekarang? Chết chắc đậu 42 mất. bang. hết máu rồi. Chắc phải 4 thằng. 4 thằng nó Ba quay thằng, anh. ba thằng. Berakhir berhenti live malah banyak. Nó quay ông như con. Đái đầu quần. Hay, Mana gini phải ya? qua giết luôn, chết phải gạt nó. Đủ má thằng lồn nó kinh vậy. Đồ qua nó bán ghê lắm. Ra làm cái mới. Ông số 1 luôn. Turnamen PUBG Mobile aja yang 250.000 penonton sekarang cuma berapa puluh ribu. Tem ngon lành, một tem ngon lành. Mau habis. Bang Rakun tuh maunya tim sama Bang Mohaben nanti turnamen streamernya, cuman udah jadi gini apa? Caster dia Bang Rakun sama Kak Cici.
nggak ikut gini, nggak ikut apa turnamen Facebooknya. Facebook sistemnya buruk Kak Irin. Banyak yang nggak dapat notif pertama. Kedua, orang-orang sudah pasti pada bosan. Nggak mungkin orang-orang nonton dari 2018 main PUBG Mobile sampai sekarang, nggak mungkin bang. Orangnya pasti banyak yang berubah. Ada yang pada kerja, ada yang pada sekolah. Yang waktu itu kan pas 20.000 kan pas lagi gini. Banyak yang belajar di rumah. Banyak yang kerja di rumah. Sekarang orang-orang udah kerja di luar. Apa-apa di luar. Ok. Lô cái con cặc. Let's go. Let's go. Ê, nhìn đây đâu, nhìn đây đâu. Đúng rồi. Rồi, ok. Theo ý anh số 4 luôn. Tôi số 1 đúng không? Hey, hello, number 2. Mình nói sao ấy? Bikin lama 10 weeknya mana, Kak? Đâu. Đi chỉ lâu. Đâu có thấy thằng nào đâu. Kalau nggak ada tanda pengikutnya, aku curiga terus Đúng sama không orang-orang. nhà. Có thằng nào đâu mà sợ. Cái này nó khô bên trái, anh em mình bên phải bắn thoải mái. Soalnya aku punya temen. Năm bờ truy hơi lâu. Oh no. Đâu có súng đi cho mẹ, tao thôi. Nhìn mẹ lúc nguyên cái kho đấy cái súng à. Con bắn M24 nó sợ à, đấy dám qua đâu. Flare. Oh no. Not flare. Nah, nggak bisa jadi. Yang main Bang Iwan. Có. Bang Iwan tuh nggak ada yang kenal, Kak. Bang Iwan tuh siapa, Cok? Orang-orang mah taunya aku konten tidur tapi nggak tahu orangnya yang mana. Chuẩn bị nó ra Hiền. Yang dulu orangnya tidur kan orang-orang hafal yang itu. Tapi nggak ingat suaraku. Step. Cái tiền một thằng nè. Tiền bên phải. Enemy. Mấy thằng ta. Que. On my mark. Oh no. Đấy. Nó đủ tí đâu kìa. Tên Hiền 2 thằng á. Hai hàng. Follow me. Ok. Ơi, 2 thằng nó đứng bên Hiền á. Này. Có ông nào có máu không? Đây tôi có. Chuyện nó à. Tôi có nước à? Nước ông ơi, không lấy không? Tôi cũng không có máu.
xuống dưới lúc tôi có đồ. Ini yang live bukan Kak Cici nih. Walaupun sudah Kak Cici yang live, walaupun viewernya nggak sebanyak dulu tuh, sekarang tuh banyak penurunan bang. Kayak harga minyaknya nggak tentu pasti, harga tepungnya nggak tentu pasti, harga mie aja mau naik. Nggak mungkin harga segitu-segitu aja. Sama kayak penurunan, nggak mungkin segitu-segitu terus. Oke. Còn một thằng, còn một thằng. Đừng để cho nó cứu ông ơi, đi tại tông qua dần dần đi, khè thôi. Có một thằng trên cao. Còn tự nhiên đồ má ngã xuống nước. Ada SK. Cho thuyền. Đít thuyền. Wait. Đằng sau á. Thằng này nấp ra. 2 thằng. 3 thằng. 2 thằng. Thế nào ông binh lại lại. Thuyền luôn. Cái đằng sau á, đằng sau mà có chỗ trốn. Oi. Cao ý dưới nữa kìa. What? Hacker? Sau có hai. Nếp cây nết, cây gần hẹo. Come on. Oh my. Don't peek. Wait. Xung quanh đều có người không ạ? Đi mẹ kiểu này đi không ạ? Đều có máu. Đi thôi, nhây cái này chết. Wah, ada juga. Quá làm tôi xin miếng này. Enemy bro. Hay, first. I don't have first set. This, take. What the hell, bro? Help, number 4. Number 2. Nấu một nào mà. Số 4 ơi. Cứu tôi nhanh ông ơi, tôi chết rồi. Help me, ông ơi. Yeah, number one. Có bớt không đủ quá. Có đéo có máu. Đang nghe cái chỗ. Là con 5 cục bằng đít. No! Oh no! What? Chạy qua. Đổ bóng qua giết nó chết hết luôn nè. Trong nhà nhỏ còn trên nữa. Ủa máy còn trên nữa hả? Ừ. Don't have any healing. Đi rồi, đụng máy móc nó đi. Hay. Rồi, bán nghe cái. Còn một thằng trên thuyền nữa thôi.
lấy đồ đi qua bắt chết mẹ đi. Quá chơi game trong đời phải liền. Xuống nước rồi đó. Nice. Step again. Hay. Đeo con máu đi cơ mẹ. Bánh Jam 5 kah? hơi xa đó. Iya, jam 5 kurang. Setengah 5 lah, biar aku dapat istirahat dikit. Kan 12 jam lagi nih ntar. Ok. Hay. Shoot. Đây đi mẹ. Shoot friend. No. No good. Không tốt à. Ê, out game hả? I don't have Out any game healing. Hay number 3. Yeah. Out game thế nào nói game cho anh. Out game đây. Hay, out game. I don't have healing. New game. Oh, this healing. New game. Out ra đi là biết đường ra hả? Out ra đi số 1. Ok. Kayaknya memang harus looting dulu dah yang penting. Nah ini dia. Oh, out anjir. Dia out. Wait. Hello. Hello, Tacha Hao. Hello. Let's go. Go. Không mà Bangki. Temennya mati 2 langsung out. chơi game này nói chuyện cũng vui phết. Sama orang Vietnam anjir. Beda banget rasanya. Anh em đi suy nghĩ dù dữ anh em ơi. Hả? Đi đâu đây? Đi đâu đây? Bot cam hả? Bây giờ bán game đàng hoàng đi. Ok, đàng hoàng nhá. Nhẹ tắt nốt kia này. Cái này đi. Ok. Có một nha. Ok, tắt một nhá. Tắt một không nghỉ nhá. Ok, top 1. Là lượt top 1 là nghỉ hả? Không, mạnh top 1. Chứ mà top 1 nghỉ thì đủ má gạt cũng chết rồi. Không, nghỉ từ này đi. Nó chơi mấy giờ nghỉ? Cứ chơi để khi nào mệt thì nghỉ. Không chơi nhà chơi quán đấy.
Quá. Ở nhà hay ở net? Ủa đông quá. Nét nét nét. One squad, one Nhảy squad. ra số 1 chấm. Kho gần. Kho có một anh. One squad, one squad. Con hàng hay không? Có hàng cao. Số 1. Ở đây yếu không? Biết rồi. One more, help! Anh không yên. Sorry, I'm sorry. Quá trả thù nó không? Satu lagi, Cok. Wow. Ayo guys, dibantu tap-tap jempolnya guys. Miss. Miss. Nó cười ông sờ buôn bắn. Anh đã kêu bắn hụt á. Có người sao? Đủ má có viên mà nóc luôn kìa, phải cứt. Má ơi. Mới về chích máu chích nước sao? Bro. Đấy là thằng một thôi. Hơi căng á. One again. À, mang cùng quá. Eh, tu. Mang. Yeah, it's run. Rồi nghe Hùng đó. Nghe Hùng á. Ê, ngồi cứu vậy chết á. Đâu, Mayatnya anjir, kayak gitu mayatnya. Ông cứu cho ông đi nạp đạn ông nội. Tôi cứu cho. Ông kêu đi con. Đây là con màu. À, đây trước mặt. Đậu má. Mày chạy qua đó. Yeah. Fuck him. Rời số 3 mày. Sorry, number 3. Con. Oh no. Nice. Đậu má. Nóc hoài vậy. One again. Two again. Rồi. Má, được phát nữa. Two enemy again. Healing. Number 2 healing. Save. Đậu má đông quá. Đông thấy mẹ luôn. Rồi. Ái cả lồn địt mẹ nóc 2 Lobby, rồi. let's go. Nó móc lốp. À, chơi game hay quá. Ya, kenapa emang Bang Eko? Nó đông vậy. Nggak tahu Bang Eko. Nggak kenapa-kenapa, aman aja. Ini Bang Iweng yang main, Bang Eko support.
Hello. 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 Hey, where you from? Indonesian. In Indonesia. Yeah. Thấy tôi nói tiếng Anh chưa? Nhảy đâu đây? Where we go? Where we go? Where we go à? Stay. Okay. Dia kayak punya kenalan orang luar lain gitu rasanya dia. Chỗ này chắc không có người. Tetap harus ada kalau aku facecam. Kak Mita sekarang sibuk ya ngurus anaknya ya. Alhamdulillah sudah lancar sekarang Kak Mita, mantap. Doakan yang terbaik ke depannya Kak Mita ya. Amin. Kak Mita udah dari kapan dulu nonton, dari tahun berapa itu, bareng-bareng juga kayaknya. Dari 2020-an kayaknya. Con phải nhảy rồi, má nó đi đại chắc là mày nhảy đâu rồi? Go, let's go. One squad. One squad. Qua đâu hay sao? Qua đâu ấy? Watch out. Let's go. Cứ Có mai dưới cuối mình qua đầu đi. Đâu. Katanya B udah itulah udah dari kapan soalnya pas kita pas lagi nonton kan sering komen gitu. Oh no. Wait. Looting. Bang Iwan nih Bang Heri. Kak Cicinya sudah istirahat ya guys ya. Nampaknya saya butuh shotgun daripada itu. Udah berapa lama ya? 2019 kayaknya. Ya aku 2020 baru masuk. Zaman-zamannya waktu itu masih apa ya? Ya banyak peristiwa aneh lah. Cuman karena masalah sepele ada yang ribut. Itu lucu sih dulu.
Lihat aja dulu mana dia. Kak Cici. Parah. Wih, parah Kak Dila, wih. Oh, Bang Dila. Bangki lah. Iya bang, udah lama betul dari zaman aku sekolah sampai sekarang udah mau nikah, udah pensi juga, tetap nonton mantap. Ya dari zaman-zaman nggak enak dulu. Ada drone gak sih? Aku pengen nyari drone-nya. Pengen kuputar-putar, aku lihat ada musuh nggak sih? Wah, I don't see. Ya suara mobil. Maksudnya nggak berani maju, males ah. What? Oh iya. Apalagi yang kubuang ini? Anjir, udah dari zaman sekolah. Berasa tua banget aku jadi anjir. Nah, ada drone. Bangke. Weh. I see him. What the hell? Here. On my mark. Nah, pakai ini aja lah. Nggak ada senjata lain po ya. Kayaknya boleh deh. Daripada aku nggak megang senjata itu. Tapi nggak ada gitunya. Wait. Bro, ngebak lagi aku. Ya.
mereka itu anjir. Iya, cheater tahu di atas. Tuh, tahu tuh yang di atas tuh tahu tuh. Aneh sih. Ini raw view, careful. Langsung headshot anjir. Yummy Eva. Sumpah nggak jelas itu. Bắn xoáy tầm gần vậy mà không trúng ta. Má mình chơi game đằng phải chưa bắn được thằng nào có bị nó bắn chết rồi. Ê thật. Go. Let's go. Lô. Anjay. It's me. Anjay, duduk sambil nonton. Nggak mau aku, nggak mau. Làm lại ở đốc không anh em ơi. Đốc ra. Này ở nhà chơi điểm được. Quay vậy đâu á, bắn lộn à. 2 minutes again, okay? Ok, hay, tông quanh. Okay. Anh Black. Hey, number 4. Anh Black. đá vô. Đâu nha. Black. Đấy. Đông nha. Té đi. Đông đi. Té ra ngoài đi, đông quá. Ra ngoài đi rồi ép lên sao? Hey. Ao, number 3. What? Qua phải nè. Okay. I see enemy. Here. Đi qua phải rồi. Lút với mấy qua mấy thằng kia bắn chứ. Males sekali aku kalau rame kayak gitu. Mà có súng chạy xuống bắn luôn. Có súng cái này. Masih coklat rambutnya Kak Cici Bang Haris. Bắn trước đi chứ đi thế. Tính gài tôi gì. Ai đâu ra. Để bắn nha.
trời trước này. Mẹ mèo nhanh lên nhá. Rất mất thời gian. Xuống liền, xuống liền, xuống liền. Xuống luôn, xuống luôn. Tôi vẫn chưa có thành cái chỗ gì không. Ini Bang Iwan, Bang Haris, woi. Kacicnya udah istirahat. Tinggal anjir. Benci. Nói chung mà không có sự cố bao nhiêu là Ini Bang Iwan yang main, Cok. Beleng. Kacicnya udah istirahat. Ngerti nggak kata-kataku? Ngerti nggak, Bang? Ini Bang Iwan. Yang main ini Bang Iwan, makanya aku yang baca, lu. Trời rồi. Và sấy cốt 3. xuống luôn, xuống luôn. Đậu má. Nggak dengar kah? Đây coi tay to này, xuống lia hết luôn nè, đéo còn một thằng nào. Kak Cici istirahat. Apalagi kok dikata bodoh. Oh, mulutnya abangnya nih. Phan, Menggaming kan. đậu má nó bắn gần đi rồi. Mulutmu Bang Aris. Không rồi cơ. Đi vậy. Má dân chơi mà sợ gì thằng nào. Để cá được một thằng ngon lành cành đào. Phải. Hình đi ghép. Kawin. Dikira kawin pakai ubi anjir. Cho mình cách xa Kawin mấy pakai bạn. uang, Cok. Chạy đây ông ơi. Nhanh. Kawin cuma pakai cinta aja aku udah nikah, Bang. Kawin nggak sesimpel itu, Cok. Mấy bạn ơi. Đậu má mời cho lại thư. Hello, number 2. Help number 2, bro. Help number 2. Xuống. Watch out. Hương combat căng thẳng rồi. Ok, cứ bán đi, có number 3 happy rồi. Yeah. I will level you. Yeah. Ok, I love you. We jump. Ai yếu hết rồi. I love you number 3. Yeah. Let's go. Ok. Tiền kìa. Ai cả lùn. Nóc. Weh. Tôi đi một tem. Coming.
Còn một thằng nữa đó không? Hilang anjir. Chưa lia chưa? Bắn Biết, lia rồi biết. mà. Bắn chết rồi. Ủa đủ bắn lia rồi. Vậy rồi thì đi thôi. Ở đây chết đấy. Bỏ xa Tôi đâu. bắn chết luôn mà. Vậy thì đi thôi. Kak, nggak mau baca. Ý là tôi bắn nó chết luôn mà. Đâu phải nóc gì đâu. Ya sudah bukan masanya PUBG lagi bang. Nãy Vậy, giờ vậy thì đi rồi. PUBG sudah Đi mulai. có súng pháo kìa anh em. Lấy không? Lấy Rồi, chứ. nhặt đi. I Ra have a năm flare một gun. Ok ok play game. Go 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 go. Okay, let's go. Đi thôi, đi thôi. Mình lén lén đâu cũng được 4 kill. Tôi ghê không? Bảo đi xuống lia là lia à. Ok đấy. Việt Nam nói là làm. Có thằng cha nào có cái thuốc giảm đau không cho xin bịch coi. Con thủ nào? Có này, có này. Không nào đâu. Xôi số 2 đây, số 2 đây. À, tôi để đấy. Ok. Má cái mũ bể mà còn chưa thèm lượm đây. Có thấy cái xe nào không vậy? Lụm chỉ cho nhanh. Go number 3. Go. À, bò vào 2 cái nữa là phải chết đấy. Bóc cái xe đi, tìm cái xe. Tôi đang tìm này, đâu có mà. Trồng xa xôi vãi nồi. Ê, neck. What the heck? Sorry. Okay. Bisa dibom bang. Are you okay? No. No. Xe chưa? Ồ mẹ không thấy cái xe nào luôn. Lỏ cạc. Thì em lỗi rồi mà em chạy nguyên một đoạn đường đéo không thích xe luôn. Đấy, mẹ em còn 20 cái bếp này, không biết làm có bao không. Rồi bò mới lại thu rồi, lùi rồi, đi mẹ rồi xong rồi. Nghiệm thật rồi. Có xe kìa. Use flare gun, okay? Ok. Tank. Ê, thấy xe. Có xe. Chắc 4 được luôn. Hey, number 3, go. Okay. Not for like it. Oh. Wait.
Let's go number one. Điên làm cái gì vậy? Mẹ cái túi của tôi ra ngoài rồi. Pusing kenapa bang? Mày lẹ Iya cha bang, nội ơi, Nugroho chết Bang rồi. Iwan di sini. Good, good, you are good. Not good, not good. So bad. Phải chạy Bo bộ à? chạy. Ngồi trên cái đèn ghi xin ngồi cái bàn thờ. May mình chui vô được bên trong. Làm cái tốc một này, tốc one. Stop. Hai cái thằng người nằm thấy chết này. Mình dục mẹ khổng M24 rồi. Đó kẹt. Ơi, trên nhà này có xe này mới vui ơi. Quý xe hoài. Người đấy. Xe đéo phải xe bon đâu. Người đấy. Tôi vừa nghe tiếng bò mà. Tôi vừa nghe tiếng bò đấy. Không sao, mình từ trên cao nhìn Wait. xuống. I'm using the drone. Ôi, tìm người bắn thôi. Mẹ Ôi, thiếu đồ ôi. đạc quá, tìm người lấy đồ thôi. Anh có flycam. Biết Thằng số 3. biết Number luôn 3. tìm ta. Number 3, follow me. Wait, drone. Come here. Chắc lốt trận này tôi nghĩ nó nhức đầu quá. Ok. Tôi cũng nghĩ luôn. Tôi với ông thứ hai bắn chắc cũng lâu đúng rồi. À? Tôi bắn tôi- chắc sớm được cả tiếng 2 tiếng nữa. Ừ. Được ca có tiếng con sáng giờ 10 mấy tiếng rồi mới cha. Ông chơi quen khác tôi lâu mình chơi gì. Cái gì tôi cũng mới chơi mà. Sáng giờ tôi bắn đục kích với mấy này, tôi bắn lại hoài nè. Ông bắn được kích à? Ngày xưa tôi bắn được kích á. Xưa tôi cũng bắt. Tóm lại cái game gì tôi cũng chơi hết á. Tôi chỉ có đục kích với cái này à. Hai game à. Tôi đột kích này lên bên Makan dulu bang, nanti kena gara-gara lemes belum makan. Udah, aku udah makan. thứ. Sebelum live aku makan dulu bang. Mẹ Sebelum bắn live. súng. Apa itu Đậu má kata dục mẹ của M24. Ác nhân thiệt. Coi chừng đất lúc này ấy nghe. Let's go. Yeah, let's go. Thôi tầm này đi kiếm người bắn nhau thôi. Tại vì bo này mà còn hai người này đây có hát rồi. À có đây canh bo này nè ông ơi. Để Ada vertikal sama sekali dari tadi. Đi xuống một để ra ngoài bo luôn mới chịu. Kiểu gì mà có tem chạy ngang qua đây mà tôi cá với ông ơi. rồi bén hết. Zone.
tìm chỗ núp thôi, tìm chỗ núp đi tí thấy nó xong nó sẽ ngang qua giờ. Hello, where you go? Number one, number two. Thay trước mặt tôi nè. Thay thằng Bắn bỏ mẹ đi. nó đang vào. Hai thằng thì qua xúc luôn không ạ, sợ đéo gì. Ở đây mình kia rồi vô. Nó có chỗ rồi, có chỗ Đá qua đùng bên ở mình. trước mặt đây nữa. Nghe cầu. Ổn. Có màu hai cầu rồi nè. Rồi còn thằng bạn nó Hai rồi. sau lưng này. Đổ quá đó hai thằng. Đổ vẻ hai thằng. Trời ơi là trời. Hay. Đằng sau có còn hai thằng á. Son black. Thằng cá. Móc đều mà. Còn hai gái Bắn qua làm chứ. sao? Bắn hết trơn. Ổn quá chắc chết ngủ ngang. Oh no, son black. Bye đi nhá. Ok bye. I'm so sorry. No. Có bánh đâu vô? Gì? Có bánh đâu? Còn chứ. Oh my god. Đâu? Tay phone nghiêng vô á. Sao? Đùng má số 3 chiếc á. Kỳ hơn chết với bên tem sao bắn nè. Má cả tem luôn, quá trời quá đất luôn. Đấy đằng sau đít nó cũng có. Mặt cũng có. Đâu phải nha. Rồi chuẩn bị. Bắn kìa. Nên nó bọc anh tứ phía rồi mà. Chơi lựu đạn chết. Number 3, never give up. Yeah, never surrender. Okay. Hey, enemy. Yeah, Right. left and right. Rồi, kìa đánh gốc ca. Má. Bentar aku lihat dulu. Bangkit lah. Ya ada drone-nya itu tadi. Ngeliat aku nggak sih dia? What the hell? Langsung ya. Ini lo Bang Rai, Bang Iwan di sini.
Ông số 3 vẫn chơi nè. Làm cho trăm số 1. Bang Lili di sini ya guys ya. Sekali lagi sih masalahnya sih. Hốt ra hết coi. Phải liền. Ai hốt được. Disconnect. Connect hả? Ồ. Trời, sao out game? Lộn, sao out ra ngoài đây? What the fuck? Okay, thank you everyone, thank you. Ok. Lihat workshopnya, nggak dulu. Bagus nih. Wow. Jaket Julie. Kerennya ini. Aku las Bang Alek. Ntar aku chat dulu. Iya bang. Ayo, aku las Bang Alek. Sekali lagi aja. Ayo. Iya. Aku pun. Sunhawk boleh. Mana main? Sunhawk. Sunhawk. Let's go. Nah. Apa mau main PUBG Mobile kah? Oh enggak, sudah mau off. Nanti live Rakun lagi. Malam lagi. Rakun? Ya, nanti malam lagi live lagi. Ini saya nggak bisa. Pengen sini di depan. Oh bisa nih. Jump number one, hey number one. Maju ha. Ya. Mày vô hả luôn anh. Mày vô hả. Dia. Ratakan bang. Ajar. Udah tahu aku pegang shotgun masih ditungguin.
Enakan di mobile kalau mekanisnya. Kalau di PC ini kaku dia. Beda sama gini. Sama mobile. PC itu lebih kaku. Cuman di PC itu grafiknya enak dilihat, itu aja. Sini jongkok-jongkok waktunya lama. Nih, jongkok gini biasanya kan kalau di PUBG Mobile kan jongkok-jongkoknya kan cepet ya. Ini lelet. Beda-beda. Đi này. Lebih gampang yang temponya lama daripada temponya cepet. Kalau temponya cepet kayak PUBG Mobile, Apex Legends, telat aku. Oh no! Cứu. Weh. Di mana dia? What? Langsung headshot. Level 74 lagi. Cứu number one. Hai. Hacker. Number one. Bang, aku keluar bang ah. Oh, duluan kah? Oke. Ya, aku sudah. Aku mau heaven bener sekali lagi. Rata. Cheater, hacker. Bang Iweng yang main, guys. Tahu dia ada yang gerak. Dia tahu dia yang mau datang, guys. Tak jelas kau. Tidak jelas ya guys ya. Di heaven. Dirahat dia, ntar lagi live kok. Bang Rakun nih.
Cek guys. Ami cok. Mobil lagi. Gak ada apa. Skip. Enggak, kalau mau lihat PUBG Mobile ke Mehmet Sloki guys. Mehmet Sloki lagi live kayaknya. Coba aku lihat ya. Ya, Mehmet Sloki cadangan namanya. Mehmet Sloki, cari aja. Lagi live dia tuh. Cari Mehmet Sloki guys. Yang lagi nonton. Cari di TokTok guys. Namanya Mehmet Sloki. Cari di TokTok. Ya taulah sendiri TokTok tuh apa guys. Harusnya kalian tahu lah ya. Pokoknya yang banyak dipakai orang yang joget-joget itulah. Lagi live di sana dia jamet guys. Ramein, ramein. Jamet lagi live di Tok guys. Lagi joget-joget ya tuh. Bikin kaget aja.
satuan aja aku kalah, cok, bangki. Namanya Lata. Anjir, mati sama NPC, bangki. Kalau gitu ku api aja tadi. Udah TDM sekali aja. Beres udah ini jamnya. Na 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 na. Tapi apa ini merah kali? Enggak biru. Dua orang banget sama. Di atas dia. Apa satu ST dulu yang bangki orang dia. What? What? Ini bom bangki. Ini kena bom sendiri. Kocak anjir betul. Bấy lâu rồi nhưng đặt. Ai 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 ai. Nge-lag. Anadrang nih kayaknya perlu di-report dah.
bangke. What? Kok aku dari tadi nggak bisa ngeliat mereka ya? Spirit of Virus. Hidupnya di beban, Cok. Anjir. Tuh. Kayak gitu, Cok. Gak mungkin dia langsung tahu aku. Cheating hacker. Ana and Cina. Cina Akadum is hacker. Asli ketemu cheater kayak gitu gak enak banget. Guys, thank you semuanya yang udah nemenin dari awal sampai akhir. Bang Iwan di sini pamit undur diri. Sampai jumpa nanti guys di live-nya Bang Akun. See you guys. Bye bye. Thank you. Udah, Bos. Udah. Thank you. Thank you semuanya guys. See you. Bye bye.